안녕하세요. сайн 잘 계셨습니까? 우리 아랑가의 교회 형제자매님들. манай Арангаа жолооны ахын дүүс сайн суусгаж явуу. 3년 만에 뵙는 것 같습니다. 3 жилийн дараа дахин уулзах шиг байна. 그동안 전도하시고 또 교회 건축도 하시고 수고하신다는 소식을 들었습니다. Тэр хугацаанд сайн мэдээ дараа чуулганыхаа барилгыг бариад их хөдөлмөрлөж байгаа гэж сонслоо. 오늘 이렇게 또 주일날 만나뵙게 반갑습니다. Эзний өдрөө өглөөч гэсэн хамтдаа уулзах усандаа их талархаж байна. 잠깐 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 우리를 구원해 주시고 주님이 교회 안에 살고 있음을 감사드립니다. Биднийг аварч өгөө чуулган дотроо амьдруулж байгаа талархаж байна. 우리에게 더욱더 능력을 주시고 Бидэнд хүч чадлаа өгч. 하나님 은혜 가운데 살도록 도와주세요. Бурхан таны нэгүсэл дотор амьдрч чадхад тусална. 또 우리 마지막 시대를 살고 있습니다. Бид хүн түүхийн төгсгөлийн үед амьдрч байгаа. 우리의 믿음이 변치 않도록 도와주시기를 원합니다. Бидний итгэл хуурахгүй байхаар эзэн та тусална. 이 코로나 질병이 속히 지나가고 정상적인 생활하도록 도와주세요. Энэ корона халдвар төвчин ч гэсэн хурдан дуусаж хэвийн амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. 또 이번 전도 집회를 통해서 구원받은 우리 식구들이 있습니다. Энэ удаагийн семинараар дамжуулан аврагцсан ахын дүүс байгаа лээ. 주님의 말씀 안에 살아가도록 도와주세요. Тэдгээр хүмүүс ч гэсэн эзэн таны үгэн дотор амьдрч чадхад тусална. 또 우리 아랑가의 교회가 계획한 모든 것들이 주님 뜻 안에서 이루어지길 원합니다. Арангаа чуулганы төлөвлөж байгаа бүхий л төлөвлөгөө эзэн таны хүсэл дотор биелүүлсэн юмыг хүсэж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 오늘 같이 공부할 말씀은 마태복음 22장입니다. За өнөөдөр хамтдаа Матай 22 дугаар бүлгээс суралцъя. 마태복음 22장 Матай 22 15절부터 22-ийн 15 дугаар ишлэлээс 15절부터 22절까지 찾겠습니다. За Матай 22-ийн 15-аас 22 дугаар ишлэл байна. 마태복음 22장 15절부터 22절까지. 자, Матай 22-ийн 15-аас 22 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. За, хамтдаа уншъя. Тэгээд фарисеучуд явж Есүсийн хэлсэн үгэнд нь яаж унахаа хамтдаа зөвлөлдөв. Тэд шавнараа Херодынхантай хамт түүнд илгээж ингэж асуулгалаа. Багшаа, бид таны үнэн ч хийгээд Бурхны замыг үннээр заадгийг хэнийг ч үл ялгуурлан хэнд ч тал застаггүйг мэднэ. Тиймээс та юу бодож байгаагаа бидэнд хэлээч. Бид Цэзарт албан татвар төлөх нь хуульд нийцгүй үгүй юу гэхэд Есүс тэдний хорон санааг мэдээд хоёр нүүртнүүдээ та нар юунд намайг сорно вэ? Татварт өгдөг зоосыг надад үзүүлээдэх гэв. Тэд түүнд 1 динар өгсөнд тэр энэ хэний дүрс бичээс вэ гэж асуув. Тэд түүнд Цэзарын гэхэд Есүс тэгвэл Цэзарын юмыг Цэзарт, Бурхны юмыг Бурханд өг гэлээ. Үүнийг сонсоод тэд мэл гайхаж түүнийг орхин одлоо. 오늘은 우리 그리스도인이 세상에 살고 있잖아요. За Христэд итгэж бид ертөнцөөр амьдарч байна, тийм ээ? 그래서 세상에 사는 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. Тиймээс ертөнцөд амьдарч буй Христэд итгэж гэдэг сэдвээр үгийг хэлжүүлээ. 제가 3년 전에 갔을 때는 교회당이 많이 추웠는데 요즘 따뜻하다고 들었습니다. Би 3 жилийн өмнө Арангаад очиход их чуулганы байр их хүйтэн байсан. Одоо их дулаахан болсон гэж сонссон. 따뜻한 데서 잘 지내고 계시죠? Тэгээ дулаахан газар сайн сууж байгаа үсттэй. 또 전도도 열심히 하시고. Тэгээ бас сайн мэдээг ч гэсэн сайн тарааж байгаа хаа. 우리 또 코로나 사태지만 믿음 안에 살아가는 소식을 두고 감사가 되었습니다. Коронавигийн цар тахлын үед амьдарч байгаас гэсэн итгэл дотор амьдарч байгаа гэдэг мэдээг сонссоо. 자, 우리는 마지막 시대를 살아가는 것이 틀림없습니다. Бид хүн түүхийн төгсгөлд амьдарч байгаа нь гарцаагүй юм. 우리 성경 말씀 배운 대로 그대로 돌아가고 있잖아요. Библийн үгийн дагуу бүгд биелж байна. 그러니까 마지막 시대입니다. Бид хүн амьдарч байгаа цаг үе түүхийн төгсгөл байна. 정신을 차리고 깨어 있는 신앙생활을 해야 되겠습니다. тиймээс эрүүл ухаантай сонор сэргэг байх хэрэгтэй. 자, 여기 이제 예수님을 시험하는 장면이 나옵니다. 자, энэ дээрээс харуул Есүсийг сорж байгаа талаар гарч байна. 예수님을 이렇게 이제 함정에 빠뜨리기 위해서 질문을 한 겁니다. Есүсийг унгаахын тулд асууж байна. 세금을 내는 게 맞습니까? 안 내는 게 맞습니까? Татвар төлөх нь хуульд нийцэхгүй, үл нийцэхгүй. 어느 쪽을 대답하든 문제가 있는 겁니다. Аль талд нь хариулсан асуудал үүсгэр байна. 그것은 예수님을 아주 함정에 빠뜨려서 어렵게 하려고 하는 문제죠. Есүсийг
одоо яах зарахгүй байдалд оруулах гэж 근데 байна. 예수님께서 아주 지혜롭게 대답을 하셨습니다. Тэгээ Есүс маш ухаалгаар хариулсан. 동전을 가지고 와라. Тэр зоосыг аваад ирээ. 거기에 누구의 그림이 그려 있느냐? Тэнд хинний дүр сүчээс байна. 그때 로마 황제의 얼굴이 그려져 있는 겁니다. Тэр Ромын одоо Цезрийн одоо дүр төрх байгаа. 그 세상 임금 것이잖아요. За ертөнцийн хаан гэсэн үг шүү дээ. 그 세상 임금에게 드리고 Тэгвэл тэр ертөнцийн зүйлийг тэр ертөнцийн хүнд нөгөө 자, 하나님 것은 하나님께 드리라고 말씀하셨습니다. Бурхны юмыг Бурханд өг гэж айлдаж байна. 그 당시에 이제 성전에 들어가기 위해서는 돈을 바꿔야 되는 겁니다. Тухайн үед ариун өргөөрөө орохын тулд тэр мөнгөө одоо солих хэрэгтэй болдог. 그리고 또 이제 짐승도 바치잖아요. Тэгээд мал амтан ч гэсэн өргөдөг байсан. 근데 이제 집에서부터 짐승을 메고 가기가 너무 힘든 거예요. Гэрээсээ тэр амтнаа үүрээд ирэхэд их хэцүү. 그래서 성전 앞에서 장사하는 사람들이 있었던 겁니다. Тиймээс ариун өргөөний гадна одоо мал амтан эрхэлдэг хүмүүс байсан. 자, 이제 장사하는 사람이 있었습니다. Одоо 8 эрхэлдэг хүмүүс байсан. 그러니까 거기서 이제 돈만 가져가면 짐승도 사고 Тэгээд тийшээ ариун өргөөрөө очихдаа мөнгөтэй л очих юм бол тэр малаа худалдаж авсан. 성전에 드리는 돈도 바꾸는 Тэгээд бас ариун өргөөрөө орохдоо авч орох мөнгөө ч гэсэн сольж болох. 그런 사람들이 성전 앞에 있었던 거예요. Тийм хүмүүс ариун өргөөний гадна байсан. 근데 성전 앞에 있다 점점 성전 안으로 들어온 겁니다. 아리ун өргөөний гаднаас айжмаар ариун өргөө дотогшоо орж байна. 그래서 예수님께서 화를 내시고 내 아버지 집 장사하는 집으로 만들지 말라 그랬잖아요. Тэгэд Есүс уурлан миний эцгийн гэрийг худалдаа намын гэр бүү болгоо гэж хэлдэг тийм ээ. 그러니까 세상의 동전은 세상 임금 것, ертөнцийн тэр зоосыг ертөнцийн тэр хаанд 성전에 드리는 돈은 하나님의 것. ариун өргөөнд өргөж байгаа нь Бурханых. 그래서 세상과 하나님의 세계가 두 개가 있다는 겁니다. ертөнц болон Бурханы одоо чуулган гэж хоёр өөр ертөнц байна. 근데 그 권세는 누가 주셨느냐? Тэгээ энэ эрх мэдлийг хэн өгсөн бэ? 하나님이 주셨다는 거예요. Бурхан. 그래서 그리스도인은 세상에서도 살고 하나님 나라에서 산다는 겁니다. Тиймээс Христэд итгэж бид бүхэн ертөнцийн ч амьдарч байна. Бурханы усад ч гэсэн амьдарч байна. 자, 이제 우리는 그리스도인입니다. Бид бүхэн Христэд итгэж 세상 사람이었는데 그리스도인이 된 거죠. ертөнцийн хүн байсан. Гэхдээ Христэд итгэж болсон. 예수님 십자가의 피값을 주고 우리를 사신 겁니다. Есүс загалмай дээрх цусаараа худалдаж авсан байна. 그래서 우리는 하나님 것이 되었습니다. Одоо бид Бурханых. 세상에 살고 있지만 하나님 것입니다. ертөнцийн амьдарч байгаа ч Бурханых. 그래서 우리 그리스도인은 두 가지의 세상에 살고 있는 거예요. Тиймээс Христэд итгэж хүн хоёр ертөнцид зэрэг амьдарч байна. 그러나 원래는 하나님 나라에 살았었죠, 우리가. Бид угтаа Бурханы одоо усад амьдарч байсан. 아담이 범죄하기 전까지는 하나님 나라에 속해 있었습니다. Адам гэм нүгэл үйлдэхээс өмнө Бурхантай хамт Бурханы усад амьдарч байсан. 그때는 하나님과 함께 교제도 하고 Тэр үед Бурхантай хамт нөхөрлөж байсан. 행복과 기쁨 가운데 에덴 동산에 살고 있었습니다. Баяр хөөр аз жаргал донд эдийн цэцэрлэгт амьдарч байсан. 근데 아담과 하와가 범죄를 했습니다. Гэтэ Адам Ява гэм нүгэл үйлдсэн. 하나님 말씀에 불순종을 했습니다. Бурханы үгэнд дуулуургүй хандсан. 그때부터 이제 불행이 찾아오는 겁니다. Тэр үеэс хойш золгүй явдал ирсэн. 그리고 선과 악의 세계에서 살게 된 겁니다. Тэгээд сайн муугийн ертөнцид амьдрах болсон. 빛이 어둠의 세계에 다시 들어온 게 된 거죠. Гэрэл харахын ертөнцид орж ирсэн. 죄로 인한 고통의 세계에 들어오게 됐습니다. Гэм нүглээс болж зовлон зүдгөр ирсэн. 자, 그리고 그 모든 세계는 누가 주장하고 계십니까? Тэгээ энэ бүх зүйлийг хэн удирдах байгаа вэ? 하나님이 주장하고 계시잖아요. Бурхан удирдах байна. 그 황제는 누가 세웠을까요? 그 로마의 황제는 누가 세웠을까요? Тэр Ромын Цезрийг хэн босгосон бэ? 하나님이 세운 겁니다. Бурхан. 우리 예레미야 잘 아시죠? Та бүхэн Еремиг сайн мэднэ тийм ээ? 자, 이 예레미야 시대에 이스라엘 민족이 살고 있었습니다. Еремиягийн үед Израильчууд байсан. 하나님의 선민이었습니다. Бурханы ард түмэн байсан. 근데 그들이 하나님을 떠났습니다. Тэгээ тэд Бурханыг орхисон. 하나님 백성이 하나님을 떠나서 살게 된 겁니다. Бурханы ард түмэн Бурханыг орхиод амьдарч байна. 그때 하나님이 심판하신 거죠. Тэр үед Бурхан шүүсэн. 어떻게 심판했습니까? Яаж шүүсэн бэ? 바벨론이라는 나라를 들어서 이스라엘을 멸망시켰습니다. Вавилон улсаар дамжуулан Израилийг сөөрүүлсэн. 그리고 성전이 파괴가 됐고요. Тэгээ ариун өргөө нурсан. 많은 이스라엘 민족이 끌려갔습니다. Олон Израильчууд ослогдож явсан. 하나님의 징계했다는 거죠. Энэ нь Бурханы сахлагжуултыг хэлж байна. 자, 그래서 이스라엘 민족을 포로로 잡혀갔습니다. Тэгээд Израильчууд ослогдоод явсан. 근데 하나님께서 그렇게 하신 거예요. Бурхан ингэж үлдсэн. 바벨론 나라를 이방 나라를 강하게 했어요.
харь үндэснийг хүчрхэгжүүлсэн. 하나님의 징계의 도구로 사용하기 위해서입니다. Бурхан Израильчуудыг сахилгажуулахын тулд 하나님은 나라를 세우기도 하고 망하기도 하는 겁니다. Бурхан улсыг босгож чаддаг, нурааж чаддаг. 왜? 이 세상 하나님의 것이거든요. Яг тэгэхээр энэ ертөнцийн 자, Бурханы. 그래서 이제 예레미야 그 29장에 보면 이런 말씀이 나옵니다. За, Иремья 29-р бүлгээс харах юм бол ийм үг гардаг. 바벨론 나라를 위해서 기도해라. Вавилон улсын төлөө залбир. 왜? Яагаад? 하나님 그렇게 하셨어요. Бурхан ингэж хэлж байна. 이스라엘 민족이 불순종의 열과 나라를 세워서 이스라엘 멸망시킨 겁니다. Израильчуудын дуулуургүй байдлаас олж нэг үндэснийг босгоод Израильчуудыг зовоож байна. 하나님이 그렇게 계획하신 겁니다. Бурхан ингэж төлөвлөсөн. 그리고 이제 바벨론에 잡혀갔어요. Тэгээ Вавилонд ослогдсон. 다니엘도 잡혀가 많은 선지자들이 잡혀갔습니다. Даниэлж ослогдсон, олон иш үзүүлэгч нар ослогдсон. 그리고 이제 그 나라 가가지고 이제 살게 된 겁니다. Тэгээ тэр улсад очиод амьдарч байна. 그 나라를 하나님이 세우셨으니까 바벨론 나라를 위해서 기도해라고 하나님 말씀하시는 Тэр 거예요. улсыг Бурхан босгосон учраас Вавилоны төлөө залбираа гэж айлтж байна. 하나님이 징계의 도구로 나라를 세워서 쓰셨거든요. Бурхан сахилуулжуулалтын сав болон тэр улсыг 그러니까 хэрэгжилж байна. 하나님이 하셨으니까 바벨론 나라를 위해서 기도해라 그랬어요. Бурхан гэж үйлцэн учраас Вавилоны төлөө залбир гэж байна. 왜요? 그 나라가 평안해야지 이스라엘 민족도 평안하게 살게 되는 겁니다. Яг тэгэхээр тэр улс ч гэсэн амар тайван байж ич Израильчууд амар тайван 그러니까 амьдрах. 바벨론 나라의 권세도 하나님이 주셨어요. Вавилоны эрх мэдлийг ч гэсэн Бурхан өгсөн. 그리고 그 권세에 맞추어서 살아라라고 그러는 거예요. Тэгээ тэр эрх мэдлэлд тааруулаад амьдраа гэж байна. 하나님은 나라를 세우기도 하고 멸망하기도 합니다. Бурхан улсыг босгодог, бас сөөрүүлдэг. 사람에게 주기도 하고 빼앗기도 합니다. Хүнд өгдөг, бас булаадаг. 그리고 그 이스라엘 민족의 심판이 70년 후에 돌아온다고 Тэгээ 말씀하셨거든요. тэр Израиль буусан шүүлтэн 70 жилийн дараа эцэстээ эргэж ирнэ гэдэг. 이스라엘이 미워서가 아닙니다. Израилийг үдсэн эцэндээ бус. 바벨론 나라가 좋아서가 아닙니다. Вавилон сайхан байсандаа биш. 하나님이 징계의 도구로 쓰신 거라는 거예요. Зүгээр сахилгажуулалтын саваа болгон хэрэгжилж байна. 그리고 이제 징계의 도구로 바벨론 나라를 썼습니다. За Вавилоныг сахилгажуулалтын саваа болгосон гэсэн тийм. 70년 동안. 70 жилийн турш. 왜 그랬을까요? Яагаад вэ? 이스라엘 민족에게 소망과 평안을 주시기 위해서라는 거예요. Израильчуудад амар тайван найдварыг өгөхийн тулд 그들이 신앙을 회복하고 다시 돌아왔습니다. тэдний итгэл сэргээд дахин ирсэн. 불순종의 벌로 멸망을 당했습니다. Дуулуургүй байдлын үр дүнд сүрсэн. 왜 그랬을까요? Яагаад? 하나님 백성 왜 이스라엘 민족에게 징벌을 주셨을까요? Бурхны ард түмэн болох Израиль яагаад тэгж сахилгажуулалтыг өгсөн бэ? 이스라엘 민족을 사랑하신 겁니다. Израильчуудыг хайрсан да. 그리고 그들이 신앙을 회복해서 다시 이스라엘 민족 또 다시 그 땅으로 돌아온 겁니다. Израильчуудыг хайрсан да өөрийн газар руу эргүүлж. 그리고 그 후에 바벨론 나라도 멸망을 당했어요. Тэгээд дараа нь тэр Вавилон улс гэсэн сүрдэг. 하나님이 징계의 도구로 쓰고 쓰임을 다 당하고 멸망시킨 겁니다. Бурхан сахилгажуулалтын саваа бод хэрэглчээд дараа нь тэр улсыг сүрүүлж байна. 세상의 모든 권세는 하나님께서 나온 겁니다. ертөнцийн бүхий л эрх мэдэл Бурханд байдаг. 이사야 45장에 보면은 만물은 하나님의 것이다라고 기록되어 있습니다. За Исая 45 дээрээс харах юм бол бүх бүтээл Бурханых гэдэг. 우리의 생명도 하나님 손에 있습니다. Бидний амь нас ч гэсэн Бурханы гартай. 모든 것이 하나님 손에 있다는 걸 우리는 알아야 됩니다. Бүхий л зүйл Бурханы моторт байгаа гэдгийг бид бүхэн мэдэх хэрэгтэй. 우리는 그리스도이기 때문에 더 잘 알아야 되는 거예요. Бид бүхэн Христэд итгэж учраас илүү сайн мэдэх хэрэгтэй. 세상 사람들은 잘 모릅니다. ертөнцийн хүмүүс бол мэдэхгүй. 우리는 그리스도인이잖아요. Гэхдээ бид Христэд итгэж. 이 세상의 모든 것, 나의 모든 것은 하나님 손에 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. Энэ ертөнцийн бүх зүйл, миний бүхий л зүйл Бурханы моторт байгааг мэдэх хэрэгтэй. 그럼 우리는 어떻게 될까요? Тэгвэл бид яах хэрэгтэй? 하나님께 잘 보여야 되는 거예요. Бурханд сайн хандах хэрэгтэй. 이스라엘 민족이 순종했다라면, Израилийн ард түмэн дуулууртай байсан бол, 아담과 하와가 순종했다라면, Адам Ева дуулууртай байсан бол 역사는 달라졌을 겁니다. түүх ч гэсэн өөрчлөгдөнө. 우리에게 교훈이 됩니다. Бидэнд сургамж болж байна. 자, 우리는 마지막 시대를 살아가고 있습니다. Бид хүн түүхийн төгсгөлд амьдарч байна. 우리에게도 하나님 뭐라고 말씀하실까요? Бурхан бид бүхэнд юу гэж хэлж байна? 로마서 13장을 보겠습니다. Ром 13-аас харъя. 로마서 13장 Ром 13. 로마서 13장 1절 2절. Ром 13-ийн 1 2. 자, 읽겠습니다. За уншия. Бурханаас гадуурх эрх мэдлүүд гэж үгүй бөгөөд Бурханы тогтоосноор л байгаа тул дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Тиймд эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь Бурханы тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөрсдөө шийтгэл хүртэх болно. 자, 여기 이 모든 사람은
위에 있는 권세자들에게 굴복해라 그랬어요. Дээрээс бүх хүн эрх мэдлүүдэд захирагдаж гэж байна. 하나님이 정하셨다라고 그랬습니다. Бурхан үүнийг тогтоосон гэж байна. 세상의 왕도 하나님이 정하셨고 Бурханы ертөнцийн хааныг ч гэсэн бурхан тогтоосон. 그들이 백성을 다스리는 권세를 하나님이 주셨다라는 거예요. Ард түмнээ захирах эрх мэдлийг ч гэсэн бурхан өгсөн. 그리고 그 위에 하나님이 계시는 겁니다. Түүний дээр нь бурхан оршиж байна. 하나님 세상을 창조하셨고 다스리고 계십니다. Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн одоо захирч байна. 그래서 우리는 나라의 권세 잡은 자들에게 고개를 숙여야 되는 거예요. Тиймээс бид улс орныг маань удирдах байгаа хүмүүсийг хүндлэх хэрэгтэй. 먼저는 하나님께 고개를 숙여야 되겠죠. Эхлээд бурхныг хүндэлж бурханд мөргөх 자, хэрэгтэй. 우리 다니엘서에 보면은 가장 높으신 하나님 인간 세계를 다스린다 그랬습니다. Даниэл ном дээрээс харах юм бол хамгийн дээд бурхан хүний ертөнцийг захирч байна. 이스라엘 나라를 멸망시키기도 하고 Израилийг сүрүүлж байна. 바벨론 나라를 세우기도 하고 망하기도 하고 Бабилоныг босгож байна, бас сүрүүлж байна. 주기도 하고 뺏기도 합니다. Өгч байна, булааж байна. 하나님이 원하시면 낮은 자도 세우시는 거예요. Бурхны хүсдэг зүйл нь тэр дорд нэгнийг ч гэсэн босгодог. 우리 욥기 12장 보겠습니다. За Йов 12-аас харъя. 욥기 12장. Йов 12. 욥기 12장 23절. За 23. 욥기 12장 23절 읽어볼까요? За Йов 12-ийн 23-ыг уншия. Тэрээр үндэснүүдийг агуу болгодог бөгөөд дараа нь тэднийг устгадаг. Тэрээр үндэснүүдийг тархаадаг бөгөөд дараа нь тэднийг авч явдаг. 여기 보면은 하나님이 나라를 크게도 하고 작게도 합니다. Энэ дээрээс харуул үндэснүүдийг агуу болгодог, устгадаг гэж байна. 하나님 우주와 지구를 다스리는 겁니다. Бурхан сансар охторгүй ертөнцийг дэлхийг захирч байна. 하나님은 의로우신 분입니다. Бурхан бол зөвхт нэгэн. 근데 우리가 생각할 때 하나님은 가끔 불의하다라고 생각할 수도 있어요. Гэтэ бид хүн бодохдоо Бурхан хаяа их одоо залгүй байдаг гэж боддог. 하나님께서 이스라엘 민족에게 명령을 했습니다. Бурхан Израилийн ард түмэнд тушаасан. 바벨론 나라를 위해서 기도해라. Бабилоны төлөө залбир гэсэн. 아니, 이스라엘을 멸망시킨 나라를 위해서 기도하라 그럴 거예요. Израилийн ард түмнийг сүрүүлэхийн тулд залбир гэсэн үг. 나의 원수잖아요. Бидний өстөнд байсан. 근데 어떻게 원수를 해서 기도합니까? Тэгэл яаж өстөнд дайсныхаа төлөө залбирах вэ? 하나님이 잘못 생각했다고 생각할 수도 있는 거예요. 하나님 잘못했다고. Бурхан буруу зүйл үйлдэлээ гэж бодож болно. 근데 왜 그런 생각을 할까요? Гэтэ яагаад ингэж боддог вэ? 끝을 알 수 없기 때문에 그런 거예요. Төгсгөлийг нь мэдэхгүй байгаа учраас. 하나님은 완전하신 분입니다. Бурхан бол бүрэн төгснэг. 결국 이 바벨론 나라도 멸망시키잖아요. Гэтэ энэ Бабилоныг ч гэсэн сүрүүлсэн. 이스라엘 민족은 돌아오는 겁니다. Израилийн ард түмэн буцаж ирнэ. 그것을 알았다라면 기도하는 거죠. Үүнийг мэдсэн бол Бабилоны төлөө залбирна. 근데 우리는 끝을 알 수 없기 때문에 하나님은 잘못하셨다라고 생각할 수도 있는 거예요. Гэтэ бид бүхэн төгсгөлийг нь харж чадахгүй байгаа учраас Бурхан буруу зүйл үйлдэлээ гэж ярьдаг. 자, 우리 세상에 착한 사람도 있고 악한 사람도 있잖아요. За энэ ертөнцийн ч гэсэн хорон нэгэн байна, сайн нэгэн байна. 근데 어떤 사람이 잘 사는 것처럼 보입니까? Аль нь сайн амьдарч байгаа юм шиг харагддаг байна. 악한 자가 잘 사는 것처럼 보입니다. Хорон нэгэн сайн амьдарч байгаа мэт харагддаг. 그들은 돈도 많고 Их мөнгөтэй байна, 권세도 있고 эрх мэдэлтэй байна. 많은 걸 가지고 있습니다. Олон зүйлийг өөртөө байна. Өөрт нь байна. 근데 악한 자예요. Гэтэ хорон нэгэн 근데 선한 사람이 있습니다. сайн хүн байна. 열심히 노력하는데도 항상 어렵습니다. Хичээнгүйлэн хөдөлмөрлж байгаа ч гэсэн үргэлж зовлон зүдггүй. 그래서 어떤 사람들이 이렇게 얘기죠. 하나님이 없다라고 얘기합니다. Тэгээ зарим хүмүүс нь Бурхан байхгүй гэж ярьдаг. 하나님이 계시다면 왜 악한 자가 잘 되냐 얘기할 수도 있는 거죠. Бурхан байгаа бол яагаад хорон нэгэн сайн амьдарч байгаа гэж ярьдаг. 근데 그건 잘 모르는 그 소리예요. Энэ нь Бурханыг мэдхгүй байна гэсэн. 악한 자가 잘 되는 것처럼 보이지만 마지막은 심판인 거 아십니까? Хорон нэгэн сайн амьдарч байгаа мэт харагдж байгааж тест шүүгдэнэ. 우리는 그리스도인입니다. Бид хүн Христэд итгэж. 그리스도인으로서 좀 고난을 받고 그죠? За Христэд итгэгчийн хувьд ч гэсэн зовлон байна. 세상인 사람처럼 마음대로 살지도 못합니다. ертөнцийн хүмүүс адил дураараа амьдарч чадахгүй байна. 그래서 불리하다라고 생각할 수도 있어요. Тиймээс шудраг бус гэж ярьдаг. 근데 그게 아닙니다. Гэтэ энэ биш ээ. 우리는 끝을 알아야 됩니다. Бид төгсгөлийг нь мэдэх хэрэгтэй. 시작도 중요하지만 끝이 더 중요한 거 아십니까? Эхлэл нь чухал ч гэсэн төгсгөл нь чухал гэдгийг мэдэх үү? 우리 몽골은 보니까 농구 경기를 좋아합니다. За Монголд арах юм бол сагсан бөмбөгөнд дуртай шүү дээ, тийм ээ? 근데 이제 농구 경기 보면서 이제 내가 좋아하는 팀이 지고 있어요. За одоо
сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг харах юм бол миний дуртай баг маань хожигдож байна. 그래서 막 마음을 졸이면서 볼 수 있죠. Тэгэл ингээд сэтгэлэн давчтаад харж байна. 근데 끝에 이기는 걸 안다라면 Гэтэ төгсгөлд нь тэр баг ялна гэдгийг мэдвэл 마음을 졸이면서 볼 수 있을까요? тэгээ сэтгэл нь тийм одоо түгшүүртэй үзэх болов. 지금 지고 있지만 이기는 걸 알기 때문에 마음 편안하게 보는 거예요. Хэдийгээр одоо ялгч байгаа ч гэсэн төгсгөлд нь ялна гэдгийг мэдчих юм бол сэтгэл нь тайвшир. 지고 있다가 이겼습니다. За ялагдаж байгаад яллаа. 얼마나 기쁠까요? Хичнээн их баяртай байдаг. 더 기쁘죠, 그죠? Илүү их баярлагддаг штэ тийм ээ. 하나님은 그렇게 우리를 이끄신다는 겁니다. Бурхан бид бүхнийг ингэж удирдах. 우리 그리스도인 지금 고난 당하는 것처럼 보입니다. За одоо Христэд итгэж бид бүхэн зовлон амсч байгаа мэт харагдаж 우리 байна. 성경에 많은 믿음의 선진들 하나같이 고난 가운데 삶을 살았습니다. Энэ Библиэр гарч байгаа олон итгэлийн хүмүүс тэр зовлонг бас 근데 지금 амссан. 우리는 끝을 알잖아요. Бид хүн төгсгөлийг нь мэдж байгаа штэ тийм ээ. 지금 그들은 어디에 있습니까? Одоо тэр хүмүүс хаана байгаа вэ? 욥이 고난을 받았습니다. Яв зовлон зүдгүүрийг амссан. 세상 사람들이 경험하지 못한 고난을 받았습니다. ертөнцийн хүмүүс амсж байгаагүй тэр зовлонг амссан. 지금 욥은 지금 어디에 있을까요? Одоо Яв хаана байгаа вэ? 그 부자와 거지 나사로, 그죠? За 아시죠? тэр баян ядуул Лазар. 자, 우리는 결과를 알잖아요, 그죠? Бид хүн төгсгөлийг нь мэдж байгаа штэ тийм ээ. 만약에 나는 누구를 선택할 거냐면 누구를 선택하겠습니까? За та бүхэн нэгийг сонгохвол хэнийг нь сонгох вэ? 부자를 선택하겠습니까? 거지 나사로 선택하겠습니까? Баяныг сонгохгүй, гуйлагч нь Лазарыг сонгох уу? 거지 나사로 선택할 겁니다. Гуйлагч нь Лазарыг сонгох. 왜 그럼 거지를 선택할까요? Яагаад тэр Лазарыг сонгох вэ? 끝을 알거든요. Эцсийг мэдж байгаа учраас. 부자는 지옥에서 고통을 받고 Баян хүн нь хамт зовлонгоо. 거지 나사로 아브라함 보면서 위로를 받고 있습니다. Тэр гуйлагч нь Лазар Авраамын өөрт тайтгарлыг. 우리는 끝을 결말을 알고 있어요. Бид төгсгөлийг нь мэдэж байна. 근데 그걸 알지 못한다면 Хэрвээ үүнийг мэдэхгүй бол 우리는 누구를 선택해야 бид 되겠습니까? хэнийг сонгох вэ? 끝을 알지 못한다면 우리는 부자를 선택할 겁니다. Төгсгөлийг нь мэдэхгүй бол тэр баяныг сонгох. 우리는 그리스도인입니다. Бид хүн Христэд итгэж 우리의 끝이 어디인지를 우리는 알고 있습니다. бидний төгсгөл хаана байгаа вэ гэдгийг мэдэж байна. 고난 끝에 무엇을 얻을지는 우리는 알고 있는 거예요. Энэ зовлонгийн эцэст би юуг олж авах вэ гэдгээ мэдэж байна. 그러니까 어떻게 살아야 되겠어요? Тэгвэл яаж амьдрах вэ? 즐겁게 살아야죠. Баяр хөөртэй амьдрах вэ? 고난이 우리는 기쁨이 돼야 되는 겁니다. Зовлон бид хүнд баяр хөөр болох хэрэгтэй. 자, 그래서 우리 하나님은 완전하신 분입니다. Бурхан бол бүрэн төгснэг. 우리에게 어려움을 주시지만 그 어려움 통해서 우리에게 상급을 주신다는 거예요. Бидэнд зовлон өгч байгаа ч тэр зовлонгоор дамжуулан эцэст нь шагналыг өгөхийн тулд. 자, 그래서 예수님께서 말씀하셨습니다. Тиймээс Есүс айлцсан. 가이사의 것은 가이사에게, Цэзрийн юмыг Цэзарт, 하나님의 것은 하나님에게. Бурханы юмыг Бурханд. 자, 우리는 그리스도인으로서 세상을 살아가고 있습니다. Бид Христэд итгэгчээр энэ ертөнцид амьдарч байна. 빌립보서 3장 보겠습니다. Филиппой 3 дугаар бүлэг. 빌립보서 3장. Филиппой 3. 빌립보 3장 Филиппой 20절. 3-ын 20. 자, 빌립보 3장 20절 20절 읽어보겠습니다. За Филиппой 3-ын 20 21-ийг хамт уншъя. Харин бидний иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. Тэр бүх юмсыг өөртөө захируулж чадах хүчээрээ дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгон өөрчлөн. 자, 우리의 시민권은 하늘에 있다고 그랬습니다. Бидний иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа гэж. 우리는 몽골 사람인데, Бид хүн чинь Монголч хүн шүү 그러나 дээ. 우리는 하나님 나라의 사람이라는 거예요. Гэтэ Бурхны улсын иргэн байна. 우리는 두 가지의 신분증을 갖고 있습니다. Бидэнд хоёр төрлийн харьяалал байна. 자, 이 세상에 살고 있는 몽골 사람으로서의 신분증, За энэ ертөнцийн Монгол хүнээр амьдарч байгаа одоо тэр үнэмлэх. 그리고 내 속에 예수님의 피로 얻어진 신분증. Есүсийн цусаар олж авсан үнэмлэх. 자, 그러니까 다시 오실 예수님을 기다리는 거예요. Тиймээс дахин ирэх Есүсийг хүлээж байна. 몸은 이 땅에 살고 있습니다. Би энэ бол энэ газар дээр амьдарч 그러나 байна. 천국을 소망하며 살아가고 있습니다. Гэтэ тэр деважинг найдаад амьдарч байна. 자, 우리 요즘 우리 읍수에도 아파트를 많이 짓고 있어요. За одоо сүүлийн үеч гэсэн энэ увсад маань их орон сууц барьж байна. 자, 어떤 자매님이 아파트를 하나 계약을 했어요. За нэг ихч маань орон сууцнд захиалга өгсөн. 새로 짓는 거 얼마나 좋겠어요, Одоо 그죠? шинээр барьж байгаа болохоор хичнээн сайхан байна тийм ээ. 많은 돈을 주고 그 아파트를 계약을 했는 거예요. Их мөнгө өгөөд тэр орон сууцнд захиалга өгсөн. 그 아파트가 지어져 가고 있습니다. Одоо тэр орон сууцнд баригдаж байна. 자, 지금은 내가 작은 집에 살고 있어요. За одоо бол өөрөө жижигхэн газар амьдарч байна. 그러니까 저 집이 완공이 되면 새로운 집에 들어가는 거예요. Гэтэ тэр орон сууц шинээр баригдаад дуусчих юм бол
тийш орно. 아주 살기 편안하고 Амьдрахад ч амар тайван 좋은 집에 들어가게 돼 있는 겁니다. сайхан газарт орохоор байна. 그럼 이 자매님 그걸 볼 때마다 어떨까요? Тэгвэл тэр байраа харах болгонд яах вэ? 내 집이 올라가고 있구나. Миний байрлал, миний байшин босч байна. 언제 들어가지? Хизээ орох юм болоо. 기다리며 살고 있을 거 아니에요. Тэг хүлээгээд амьдрах штэ тийм ээ. 그게 슬플까요? 즐거울까요? Тэр нь гонигтай байх уу, баяр хөөртэй байх уу? 새 집에 들어가잖아요. Шинэ байр руу орох гэж байна. 더 넓은 집에 들어가잖아요. Илүү өргөн цэлгэр газар орох гэж байна. 기쁜 거예요. Баяр хөөртэй. 그 들어갈 날을 기다리면서 살아가는 겁니다. Тийш орох өдрөө хүлээнгээ амьдрч байна. 자, 주님이 오신다고 그랬습니다. За эзэн ирнэ гэсэн. 우리 그 여리고로 내려가다가 강도 만난 자 아시죠? За Ерохороо уруудж байгаа дээрэмчэнтэй таарсан хүнийг 그 мэдэн тийм ээ. 강도 만난 사람은 우리입니다. Тэр дээрэмчэнтэй уул тулгарсан хүн бол бид хүн. 선한 사마리안 예수님이잖아요. Сайн самар бол Есүс. 그리고 그 강도 만난 나를 주막에 데려다 놓고 다시 온다 그랬습니다. Тэгээд тэр дээрэмчэнд зодуулсан хүнийг дэм бодолд аваачаад дахин ирнэ гэж хэлдэг. 약속하셨습니다. Тэгж амласан. 우리도 마찬가지. 우리에게도 주님 예수님 약속하셨습니다. Бид хүн ч гэсэн Есүс амласан. 하나님 능력으로 이 몸을 변화시킬 것이다. Бурхны хүч чадлаар энэ биеийг маань өөрчилнө. 그리고 예수님을 기다리는 겁니다. Тэгэд Есүсийг хүлээж байна. 그 강도 만난 자가 주막에서 건강을 회복하는 거예요. Тэр дээрэмчэнтэй тулгарсан хүн одоо дэм бодолд эрүүл саруулж. 그리고 그 주막을 떠나야 될까요? Тэгвэл тэр дэм бодлоо орхих хэрэгтэй юу? 아니죠. Үгүй ээ. 나를 살려준 선한 사마리안이 온다고 그랬으니까 Намайг авч гисэн сайн самар ирнэ гэсэн учраас 기다리는 거예요. хүлээж байна. 어떻게 기다릴까요? Яаж хүлээх вэ? 아픈 몸으로 기다릴까요? 건강한 몸으로 기다려야 될까요? Өвдсөн чигээрээ хүлээх үү эсвэл эрүүл саруулж болоод хүлээх үү? 건강을 회복하고 Эрүүл мэндэ дахин эмчлээд 그 당신 때문에 내가 살았습니다. таны ачаар би амьдралаа. 그러면서 그 사람을 간절히 기다려야 될 겁니다. Тэгээд тэр хүнийг ч гэсэн чин сэтгэлээсээ хүлээх. 그러면서 이제 밥도 잘 먹고 그죠? Тэгээд тэнхэрчээд хоолоо ч гэсэн сайн 빨리 병이 낫고 хурдан өвчнө нэдгэрнэ. 그 사람을 위해서 이렇게 기쁜 마음으로 만나야 되잖아요. Тэр хүнтэй баяр хөөртэй уулзах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 자, 우리는 이 세상에 살고 있습니다. Бид хүн энэ ертөнцид амьдарч байна. 이 세상 사람의 해야 할 일도 해야 되는 거예요. Энэ ертөнцийн амьдарч байгаа учраас энэ ертөнцийн зүйлийг ч гэсэн хийх. 자, 우리 몽골 사람입니다. Бид хүн Монгол хүн. 몽골 사람으로서의 의무가 있습니다. За Монгол хүний үүрэг ч гэсэн байна. 그 의무를 다 해야 되겠죠, Тэр 그죠? үүргээ ч гэсэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. 나라를 지켜야 되고 Улсаа хамгаалах хэрэгтэй. 또 세금도 내고 Татвараа төлөх 또 хэрэгтэй. 열심히 일도 하고 Хичээнгүлэн ажиллах хэрэгтэй. 학교도 다니고 그죠? Сургуульдаа ч гэсэн явах хэрэгтэй. 나라에서 원하는 그런 것들을 해야 될 겁니다. Улсаас зөвшөөрөгдсөн тэр бүх зүйлийг хийх хэрэгтэй. 또 더 하나 해야 될 것이 있습니다. За дахиад нэг хийх ёстой зүйл. 그건 그리스도인으로서 하나님 나라에 대한 의무가 있다라는 거예요. За Христэд итгэгчнийхээ хувьд Бурхны улсад гүйцэтгэх үүрэг гэж байна. 자, 우리가 구원받기 전 어둠에 있었습니다. Бид 10-аас өмнө харанхуйд байсан. 어둠에 살기를 원하십니까, 하나님이? Бурхан бид бүхнийг харанхуйд амьдраасаа гэж хүсдэг үү? 지옥에 가는 삶을 살고 있습니다. Там руу явж байгаа амьдралаар амьдарч байна. 하나님 우리를 만드신 것은 그런 목적을 통해서 만든 게 아니잖아요. Бурхан бид бүхнийг бүтээсэн тийшээ явуулахын тулд биш шүү дээ, тийм ээ? 우리 사람은 구원받기 위해 태어났습니다. Хүн аврагдахын тулд төрсөн байна. 예수의 사랑을 깨달아야 된다는 거죠. Есүсийн хайрыг ухаарах хэрэгтэй. 그래서 거듭나라 그랬습니다. Тиймээс дахин төрөх гэсэн. 말씀대로 거듭나야 됩니다. Үгийн дагуу дахин төрөх хэрэгтэй. 그것이 그리스도 하나님 나라에 대한 의무라는 거예요. Энэ нь Бурхны улсын үүрэг байна. 자, 거듭났으면 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл дахин төрсөн бол яах хэрэгтэй вэ? 주님 몸된 교회 가운데 있어야 된다는 겁니다. Эзний бий болох чуулган дотор байх хэрэгтэй. 그리고 말씀에 순종해야 되고 Тэгээд үгэн дуулууртай байх 또 хэрэгтэй. 서로 사랑해야 됩니다. Бие биенээ хайрлах хэрэгтэй. 복음을 전해야 됩니다. Сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 또 물질을 하나님께 드려야 됩니다. Эд хөрөнгөө Бурханд өргөх хэрэгтэй. 그래서 세상 사람과 하나님 나라의 사람으로서 해야 할 일을 동시에 해야 된다는 거예요. ертөнцийн хүний хувьд бас Бурхны хүний хувьд хийх ёстой зүйлээ зэрэг хийж явах хэрэгтэй. 그래서 그리스도인은 바쁩니다. Тиймээс Христэд итгэж хүн завгүй байдаг. 두 가지 일을 해야 되잖아요. Хоёр төрлийн ажил хийх хэрэгтэй. 세상 사람으로서의 해야 할 일, За ертөнцийн хүний хувьд хийх ёстой зүйл. 하나님 나라의 시민으로서 해야 할 일, Бурхны улсын иргэн хүний хувьд хийх ёстой зүйл. 또 이 나라의 충성을 다해야 됩니다. За энэ улстай ч гэсэн итгэмжтэй байх. 아까 우리 로마서 봤죠? Дөрөв Ром номоос харсан тийм ээ. 이 나라를 누가 만드셨습니까? Энэ улсыг хэн бүтээсэн бэ? 이 나라를 누가 다스릴까요? Энэ улсыг хэн захирч байна вэ? 사람이 다스리는 것처럼 보입니다. Хүн захирч байгаа мэт 이 харагдаж. 세상은 누가 다스릴까요? Энэ ертөнцийг хэн захирч байна вэ? 사람이 다스리는 것처럼 보입니다. Хүн захирч байгаа мэт
хаагдаж байна. 그러나 뒤에는 하나님이 계시는 걸 우리는 알아야 됩니다. Тэгээ хойно нь бурхан байгаа гэдгийг бид хүн мэдэх. 그 그리스도인으로서 봐야 될 눈이라는 거예요. Энэ нь Христэд итгэгч хүний харах ёстой нүд. 세상 사람은 세상의 눈으로 바라봅니다. ертөнцийн хүмүүс бол ертөнцийн нүдээр хардаг. 그리스도인은 하나님의 눈으로 바라봐야 되는 거예요. Христэд итгэгч бурханы нүдээр харах хэрэгтэй. 그걸 우리는 믿어야 됩니다. Бид үүнд итгэх хэрэгтэй. 그래서 이 국가에 순종해야 되는 겁니다. Тиймээс энэ улс орондоо ч гэсэн дуулууртай байх хэрэгтэй. 그러나 그 위에 하나님 나라가 있습니다. Түүний дээр бурханы улс байна. 그리고 또 하나님이 가정을 만드셨습니다. Бурхан гэр бүлийг бий болгосон. 그 마태복음 19장에 보면 하나님이 짝져 주셨다고 그랬거든요. 가정을. Матай 19-р бүлгээс харах юм бол гэр бүлийг бурхан бий бололоо гэсэн. 그리고 아담과 하와는 첫 번째 가정이죠. Адам Ев анхны гэр бүл. 그리고 그 가정에 축복해 주셨습니다. Тэр гэр бүлийг ерөөсөн 생육하고 번성해라. дүүрэг оширцгоо гэсэн. 남편과 아내는 서로 사랑해라. Эхнэр нөхөр бие биенийг хайр гэсэн. 자녀를 낳고 살아라라고 그렇게 얘기한 Үр 거죠. хүүхэд төрүүлж амьдраа гэсэн. 그리고 남편 밑에 아내를 주셨어요. Тэгээд нөхрийн одоо доор эхнэрийг зөвшөөрсөн. 이것은 하나님이 주신 제도입니다. Энэ бол бурхны тогтоосон тогтолцоо. 여기에 순종해야 되는 거예요. Үүнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 또 나라의 제도 하나님이 주셨습니다. Улс орны тогтолцоог ч гэсэн бурхан бий болгосон. 그러나 하나님 말씀에 먼저 순종하는 거죠. Тиймээс эхлээд бурхны үгэнд дуулууртай байх. 또 하나님께서 몸된 교회를 주셨습니다. Бурхан бий болгох чуулганыг өгсөн. 구원받은 사람이 하나님의 그 구원받은 사람이 모인 것이 교회입니다. Аврагцсан хүмүүс цуглах газар нь чуулган байна. 자, 그리고 우리는 그리스도인이잖아요. Мэдхэн Христэд итгэж 그러니까 교회에 참여해야 된다는 거예요. тиймээс чуулганыхаа үйл ажилд оролцох хэрэгтэй. 우리 요한복음 15장 잘 아시죠? Та бүхэн Иохан 15 дугаар бүлгийг мэднэ. 하나님은 농부고 Бурхан тавиачин. 예수님은 포도나무고 Есүс усан үзмийн мод. 우리는 그 포도나무 붙어 있는 가지. Бид хүн тэр модон залгаатай мөчрүүд байна. 그러니까 포도나무에 가지가 붙어 있습니다. Тиймээс тэр усан үзмийн модонд мөчр залгаатай. 그러면 열매를 저절로 맺는 겁니다. Тэгвэл үр жимсийг аяандаа ургуулна. 붙어 있어야 되는 거예요. Залгаатай байх хэрэгтэй. 교회를 말하는 겁니다. Энэ чуулганыг хэлж байна. 교회 안에 있으면 신앙생활 할 수 있는 거예요. Чуулгантайгаа залгаатай байх юм бол итгэлээр амьдрах. 저절로 열매를 맺히는 겁니다. Аяандаа үр жимс ургуулна. 그래서 가정이라는 제도를 주셨고 Тиймээс гэр бүл гэх тогтолцоог өгсөн. 국가라는 제도를 주셨고 Улс орон гэсэн тогтолцоог өгсөн. 교회라고 하는 이런 그리스도인의 몸을 주셨다라는 거예요. Чуулган гэх энэ Христийн биеийг ч гэсэн өгсөн. 그러니까 그 제도에 순종하고 Энэ тогтолцоонд дуулууртай байх хэрэгтэй. 그것을 위해서 기도하고 Үүний төлөө залбирч, 그러니까 우리가 교회를 위해서 기도해야 되고 чуулганыхаа төлөө залбирах хэрэгтэй. 또 말씀에 순종해야 되고 Үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй. 나라를 위해서 기도해야 되죠. Улс орныхоо төлөө ч гэсэн залбирах 그러니까 хэрэгтэй. 우리는 지금 나라를 위해서 기도해야 됩니다. Бид хүн улсынхаа төлөө залбирах хэрэгтэй. 왜 그럴까요? Яагаад? 평안한 가운데 신앙생활을 해야 되거든요. Амар тайван нөхцөл итгэлээр 나라를 다스리는 자를 위해서 기도해야 됩니다. улс орныг маань удирж байгаа хүний төлөө залбирах хэрэгтэй. 요즘 막 물가가 너무 많이 오르고 있잖아요. Одоо барааны маш их өсөж байна, тийм ээ? 이 나라가 평안해야지 우리가 복음을 전할 수 있습니다. Улс орн маань амар тайван байж бид хүн сайн мэдгийг 그러니까 тааж чадна. 우리가 이 몽골이라는 나라를 위해서 많이 기도해야 됩니다. Тиймээс Монгол улсынхаа төлөө их залбирах. 다스리는 지도자를 위해서 기도해야 됩니다. Удирдагчныхаа төлөө ч гэсэн залбирах. 왜요? Яагаад? 우리가 평안한 가운데 신앙생활을 해야 되거든요. Бид хүн амар тайван орчинд итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 나라가 평안해야지만 이 복음을 자유롭게 전할 수 있잖아요. Улс орн маань ч гэсэн тайван байж сайн мэдээж гэсэн сайн тараа. 또 우리 가정을 위해서 기도해야 됩니다. Бас гэр бүлийнхээ төлөө залбирах. 가정이 평안해야지만 우리가 신앙생활 할 수 있잖아요. Гэр бүл нь амар тайван байж итгэлээр амьдрч чадна. 그래서 이 가정과 나라 그다음 교회를 위해서 우리는 기도해야 된다는 겁니다. Гэр бүл улс чуулганыхаа төлөө залбирах хэрэгтэй. 그리고 그 참여해야 되는 거죠. Бас үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй. 자, 이제 세상과 하나님의 나라가 있습니다. За, ертөнц Бурхны хаанчлал байна. 교회와 세상이 있습니다. Чуулган ертөнц байна. 또 육체와 영혼으로 나눌 수 있죠. Бас махбод сүнс гэж хувааж байна. 우리 안에 영혼, Бидний дотор байгаа сүнс 믿음의 결국 그 영혼의 구원을 받았습니다. итгэлийнхээ үр дүнд тэр сүнсний авралыг олж авсан. 또 우리는 또 육체를 가지고 있잖아요. Гэтэ бид хүн махбодтой 어느 것이 중요할까요? аль нь чухал вэ? 두 가지 다 중요합니다. Хоёулаа чухал. 육체도 중요하고 Махбод чухал, 영혼도 중요합니다. сүнс ч гэсэн чухал. 이것을 어느 하나 그러나 영혼이 더 중요하죠. Гэтэ үүнээс 그죠? илүү сүнс нь илүү чухал тийм ээ. 이 몸은 죽으면 땅으로 가니까. Энэ бие маань үхэх юм бол тэр бие маань газарт бодох. 그러나 우리 몸의 구원도 아시죠? Гэтэ биеийн авралыг ч гэсэн мэдэн штэ тийм ээ. 우리 세 가지 구원이 있잖아요. 그죠? За, 3 төрлийн аврал байдаг. 영혼의 구원,
Сүнсний аврал, 생활의 구원, амьдралын аврал, 몸의 구원. биеийн аврал. 주님이 오실 때 이 몸도 데려가거든요. Эзэн ирэхэд энэ биеийн ч гэсэн дагуулад явна. 우리가 물건을 살 때 버려지는 포장지도 돈 주고 사잖아요. 그죠? Бид хүн 음. юу бүтээгдэхүүн авахдаа тэрний одоо боодлох тэр хайрцгийн ч гэсэн давхар авдаг штэ тийм ээ. 중요합니다. Чухлаа. 우리의 몸도 중요합니다. Бидний бие ч гэсэн чухал. 그러나 더 중요한 건 영혼이죠. Гэтэ илүү чухал нь энэ сүнс. 그러나 두 가지가 같이 있어야 된다는 Тэгээ энэ 겁니다. хоёр хоорондоо зэрэг байх хэрэгтэй. 그래서 우리는 그리스도인입니다. Тэгээд бас Христэд итгэж байна. 하나님 나라도 중요하고 세상도 중요합니다. Бурхны хаанчлал чухал, энэ ертөнц чухал. 자, 그런데 이것이 내가 합당한 생활하지 못할 때 갈등이 있는 거예요. Үүнийг зохицуулж чадахгүй үед зөрчил бий бол. 내 안에 싸움이 생깁니다. Миний дотор тэмцэл өрнөдөг. 육체와 영혼의 갈등이 있는 거예요. Махбод болон сүнсний зөрчилтэй. 그러나 우리 그리스도인은 죄의 형벌은 지나간 것입니까? Гэтэ Христэд итгэжээс энэ гмийн яас итгэл арьсныг мэдэх үү? 자, 6월절 양처럼 예수님이 죽어주셨습니다. Алгасал хоёрын хураг адил Есүс насвар. 피를 흘려서 내 모든 죄가 사해졌습니다. Цусаа орсон миний бүхий л гэмнүглийг уучлсан. 죄로 인한 형벌은 지옥 형벌은 넘어갔습니다. Гэмнүглийн төлөөх яас итгэл бол арьсан. 그래 아직 몸이 남아 있어요. Гэтэ энэ бие маань тэрчгээрээ байж. 아직 이 땅에 살아가고 있다라는 겁니다. Энэ ертөнцийн амьдарч байна. 그러니까 내 안에서 갈등이 있는 거예요. Тиймээс дотор маань зөрчил бий болж байна. 자, 우리 로마서 7장 볼까요? Ром 7 дугаар бүлэг. 로마서 7장. Ром 7. 로마서 7장 21절부터. За Ром 7-гийн 21-ээс 로마서 7장 21절부터 Ром 7-гийн 25절까지 21-ээс 25 дугаар ишлэл. 같이 한번 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Ингээд сайныг үлдэхийг хүсдэг миний дотор муухайнд байдаг гэсэн хуулийг би олж мэдлээ. Би доторх хүнийхээ хувьд Бурхны хуульд баярладаг. Гэвч эрхтнүүдэд минь өөр хууль байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хуультай дайтаж намайг эрхтнүүдэд минь байдаг нүглийн хуулийн хоригдол болгодог юм байна гэдгийг би харж байна. Би юутай хөөрхийлөлтэй хүн бэ? Хэн намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христэд талархал нь Бурханд байх болтугай. 자, 여기 보면은 이 사도 바울이 갈등하는 겁니다. Энэ дээрээс харуул Илч Паул зөрчилдөж байна. 그러니까 구원받은 후에 알게 되는 거예요. Аврагцныхаа дараа мэддэг. 우리가 하나님의 사랑을 깨닫기 전에 이런 갈등이 없었습니다. Бид Бурхны хайрыг ухаарахаас өмнө ийм зөрчил байгаагүй. 자, 십자가 예수의 사랑을 깨달았습니다. За загалмай дэх Есүсийн хайрыг ухаар. 나를 어떻게 사랑했는지를 알게 된 거예요. Намайг хэрхэн хайрсныг мэдсэн. 그리고 그 십자가를 통해서 내 죄가 용서됐다는 것을 알게 되었습니다. Тэгээ тэр загалмайгаар дамжуулан гимнүгэл маань уучлагдсныг мэдсэн. 나를 사랑하셔서 예수님이 대신 죽으셨다는 걸 알게 된 겁니다. Намайг хайрлсан учраас өмнөөс маань нас орсон гэдгийг мэдсэн. 그 하나님의 사랑을 듣고 내가 즐거워하는 마음이 드는 거예요. Тэр Бурхны хайрыг сонсоод баяр хөөр төрсөн. 근데 이제 이것이 오래 가야 되는데 Гэтэ энэ нь удаан үргэлжлэх хэрэгтэй. 근데 좀 이따 이제 육체의 법이 올라오는 거예요. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа махбодын хууль нь өгсөж гарч. 이것이 없어진 줄 알았거든요. Энэ нь алга болсон гэж 여기 бодсон. 보면은 한 다른 법과 내 마음의 법이 있는 거예요. За энэ дээрээс харуул өөр нэг хууль болон оюун ухааны хууль гэж байна. 내 육체 속에 두 가지 법이 있다라는 거예요. Миний махбод дотор хоёр төрлийн хууль байна. 이 서로 싸워. Хоорондоо тэмцээд байна. 그래 어떻게 생겨요? 어떻게 돼요? Тэгээд яаж байна? 갈등이 생기는 거예요. Зөрчил бий болж байна. 하나님 말씀으로 기뻐하기도 하고 Бурхны үгээр баярлж байна. 그러나 또 세상에 나가서 이 육신의 죄가 나를 끌고 가고 Гэтэ нөгөө талаас ертөнцийн махбодынхаа хүслийн дагуу байна. 사도 바울이 갈등한 겁니다. Ингээд зөрчилдөж байна. 자, 그러면서 나는 곤고한 사람이구나. Би чинь ямар золгүй вэ? Хөөрхилтэй вэ? 내 안에 아직도 죄가 남아 있구나. Миний дотор одоо хүртэл тэр гэмнүгэл байсаар байгаа юм байна. 내가 하나님 법을 말하면서 이 몸으로는 육체의 죄의 법을 섬기는구나. Би Бурхны хуульд байгаа хэрнээ махбодоор ертөнцийн хууль захирагдаж байна. 근데 거기서는 끝나면 안 됩니다. Үүгээрээ дуусчих болохгүй. 자, 우리 그 형제입니다. 우리 이런 똑같은 갈등이 있어요. За, аврагцсан анхан дүүс гэсэн ийм адилхан зөрчил байна. 하나님 법과 육체의 법이 싸웁니다. Бурхны хууль, махбодын хууль тэмцэлдэж байна. 그래서 갈등을 하죠. Тиймээс зөрчилддөг.
그래, 난 어쩔 수가 없어. Би яах шаргагүй юм байна. 생활이 이래서 그래. Миний амьдрал ийм байна. 내가 돈을 벌어야 되잖아. Би чи мөнгө олох хэрэгтэй шүү 나는 이 дээ. 세상에 살잖아. Би чи ертөнцийн амьдарч байна. 그러면서 이제 막 내 안에 갈등하면서 세상의 법에 굴복해 버려요. Тэгээд зөрчил бий болоод энэ ертөнцийн хууль ялагдчихж байна. 그럴 수가 없는 겁니다. Ингэх боломжгүй. 자, 우리 그 답이 나와 있는 거예요. Хариулт нь гарч байна. 자, 8장 1절에 보면은 За 8-ын 1-ээс харуул. 자, 한번 읽어보겠습니다. За уншия. Ийм дэдүгээ Христ Есүс дор байгаа хүмүүст ямар ч ял үгүй. 자, 여기 2절에 За 2 дээр. 2절 За 2-ыг 읽어보겠습니다. уншия. Учир нь Христ Есүс доторх амийн сүнсний хууль нь чамайг нүглийн болон үхлийн хуулиас чөлөөлсөн ажээ. 결국 누가 이깁니까? Эцэстээ аль нь ялах вэ? 생명의 성령의 법이 이기는 거예요. Сүнсний хууль нь ялна. 우리는 그리스도인입니다. Бид хүн Христэд итгэдэг. 육체를 지니고 살고 있지만 생명의 성령의 법 이기는 거예요. Махбодоор амьдарч байгаа ч гэсэн амийн сүнсний хууль нь эцэстээ ялна. 자, 이 육체의 죄와의 싸움, 그죠? За одоо махбод болон энэ гим нүглийн хоорондох тэмцэл. 근데 이 죄는 벌써 하나님 심판하셨어요. Гэтэ энэ доторх гим нүглийн бурхан аль хэдийн шүүч гисэн. 말씀이 이겼습니다. Үгээр ялцсан. 예수님이 이겼습니다. Есүс ялсан. 그리고 구원을 받았습니다. Тэгээд аврагдсан. 결코 죄 때문에 심판하지 않는다라는 거예요. Эцэстээ энэ нүглийн төлөөх шүүлт байхгүй. 그러면서 이런 갈등이 있다는 것을 우리는 감사해야 된다는 거예요. Ийм зөрчил байгаадаа бид хүн талархах хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 구원받은 사람만이 이런 갈등을 있다는 거예요. Аврагдсан хүнд л ийм зөрчилтэй хүн байдаг. 자, 그러면서 이제 그러나 이 몸도 중요합니다. Гэхдээ энэ бие ч гэсэн чухал. 이 몸을 가지고 주님을 섬기잖아요. Энэ биеэрээ бурханд үйлчлдэг тийм ээ. 아까 말씀드렸듯이 주님이 피값으로 이 몸도 사신 거 아십니까? Түрүүн хэлсэнчлэн энэ эзэн маань цусаараа биднийг хөдөлж авсан. 이 몸도 예수 오셔서 건져내는 거예요. 그죠? Есүс ирээд энэ биеийг маань ч гэсэн аварсан. 영혼의 양식도 중요합니다. Одоо сүнсний мэс чанар ч гэсэн 그러나, хоол чухал. 그러나 육체의 떡도 중요한 거예요. Гэтэ махбодын хоол ч гэсэн чухлаа. 우리 갈라디아서에 보면 영과 혼과 몸이 흠없게 보존되기를 원한다고 말씀하셨습니다. Галаад номноос харах юм бол би сэтгэл сүнс чинь амар тайван байх болтугай. 영혼도 중요하고 Сүнс ч гэсэн чухал. 이 몸도 Би 흠없게 보존되기를 하나님 원하시는 거예요. өөсөвгүй байгаасаа гэж бурхан хүсдэг. 왜 거듭난 영혼이 이 몸속에 있거든요. Яг тэгэхээр дахин төрсэн сүнс нь би дотор маань. 그러니까 말씀 안에서 살아가는 삶도 중요하다라는 거예요. Тиймээс үгийн дагуу амьдрч байгаа амьдрал ч гэсэн чухал. 육체의 삶이 있습니다. За махбодын амьдрал байна. 영혼의 삶이 있습니다. Сүнсний амьдрал байна. 이 두 개가 같이 가야 되는 거예요. Энд хоёр зэрэг явах хэрэгтэй. 하나님 다 중요하다는 겁니다. Бурхны хувьд хоёулаа чухал. 하나님의 것은 하나님에게, Бурхны зүйлийг бурханд, 가이사의 것은 가이사에게. Цэзрийн юмыг Цэзэр. 하나님이 두 가지라 인정하신 겁니다. Бурхан хоёулангийн зөвшөөрч байна. 그리스도인으로서 세상 사람처럼 살아가라. Христэд итгэгчийн хувьд ертөнцийн дээр амьдраа гэж. 그러나 그리스도인답게 살아가라라는 거예요. Гэтэ энэ ертөнцийн дээр Христэд итгэгчийн амьдраа гэж байна. 이 두 가지가 싸울 때 Гэтэ энэ хоёр хоорондоо тэмцэх үед 먼저 무엇을 해야 됩니까? эхлээд алийг нь хийх хэрэгтэй. 그리스도인이기 때문에 하나님 일을 먼저 해야 되는 거예요. Христэд итгэгчнийхээ хувьд Бурхны ажлыг эхэлж хийх. 하나님의 것은 하나님께 먼저 드리는 겁니다. Бурхны зүйлийг Бурханд төрүүлж өргөх 왜 хэрэгтэй. 하나님께 드려야 될까요? Яагаад тэгвэл Бурханд өргөх хэрэгтэй вэ? 내 것이 아닙니다. Надад байгаа зүйл маань өөрийнх маань биш учраас. 모든 것이 하나님께로 온 것임을 알아야 됩니다. Бүх зүйл Бурханаас ирсэн гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 잠시 나에게 맡겨주신 거예요. Төр зурл надад өгсөн зүйл. 내 것이 아닙니다. Угтаа минийх биш. 하나님의 것을 빌려서 살고 있는 거예요. Бурхны өгсөн зүйлийг зээлээд амьдарч байна. 내가 갖고 있는 모든 것, Надад байгаа бүх зүйл, 내 가정, гэр бүл, 내가 갖고 있는 모든 물건들, надад байгаа бүхэл эд материал, 그다음 내 자녀들, үр хүүхдүүд. 그 모든 다 하나님 것입니다. Энэ бүх зүйл Бурхных. 왜요? Яагаад? 죽을 때 다 놓고 가거든요. Өөхөх үедээ бүгдийг нь орхиод явах учраас. 내 것이 없는 겁니다. Тиймээс миний зүйл байхгүй. 자, 빌립보서 2장 볼까요? За Филиппо 2 дугаар бүлэг. 빌립보서 2장 Филиппо 2. 2장 21절. За 21. 자, 빌립보서 2장 21절 22절. За Филиппо 2-ын 21, 22. 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Тэд бүгд Христ Есүсийнхийг бус өөрсдийнхийг ирдэг. Харин Тимот надтай хүүн эцэгтэй үйлчилдэг шиг
сайн мэдээнд үйлчлэн өөрийгөө нотлсныг та нар мэднэ. 자, 이거 보니까 자기 일이 있고 그리스도 예수의 일이 있어요. Энэ дээрээс хараад өөрийн ажил гэж байна. Христ Есүсийн ажил гэж байна. 자, 우리 세상 일이 있고 하나님의 일이 있습니다. ертөнцийн ажил бас Бурхны ажил гэж байна. 어떤 걸 해야 될까요? 먼저? Алийг нь төрүүлж хийх хэрэгтэй. 자, 여기서 자기 일은 나를 위한 일입니다. Энэ өөрийн ажил гэдэг нь миний төлөө гэж байна. 우리가 이 세상 하는 모든 일들은 나를 위한 일이죠. Энэ ертөнцийн хийж байгаа бүхэл зүйл өөрийнх мань төлөө шүү дээ, тийм ээ? 돈을 벌고 이제 삶을 살아야 되잖아요. Мөнгө олж иж амьдрнаа. 나라의 세금을 내듯이 말입니다. Улсдаа татвар төлдөгтэй адил. 나라에게 우리 세금을 내잖아요, 그죠? Бид хүн улсад татвар төлдөг, тийм ээ? 그리고 그것은 나를 위한 일입니다. Энэ нь эцэстээ миний төлөөх зүйл. 자, 그럼 자기 일을 하듯이 하나님의 일도 그와 같이 해야 된다는 거예요. Өөрийн ажлыг хийдэгтэй адил Бурхны ажлыг ч тэгж хийх хэрэгтэй. 우리 하나님과 육체의 삶과 하나님 나라의 삶이 같이 있다는 거 아시죠? Махбодын амьдрал, Бурхны хаанчлалын амьдрал зэрэг байгаа юм мэдэх үү? 세상에 사는 모든 일은 나를 위한 일. За ертөнцийн ертөнцийн хийж байгаа бүхэл зүйл миний төлөөх зүйл. 그와 같이 하나님의 예수님을 위해서도 일을 해야 된다는 거예요. Үүнтэй адилхан Есүсийн төлөө ч гэсэн ажиллах хэрэгтэй. 우리는 내 일에 얼마나 열심히 합니까? Бид хүн өөрсдийн ажлаа хичнээн хичээнгүйлэн хийдэг үлээ. 돈 되는 일이라면 밤에도 하잖아요. Мөнгө олох ажил бол шүнж байсан амаг хийдэг штэ. 그와 같이 그리스도 일도 그와 같은 마음을 해야 된다는 거예요. Үүнтэй адилхан Бурхны ажлыг, Христийн ажлыг үүн шиг хийх хэрэгтэй. 자기 일도 충성되이 하잖아요. Өөрийн ажлыг итгэмжтэйгээр хийж байгаа. 그럼 하나님 일은 어떻게 해야 되겠습니까? Тэгвэл Бурхны ажлыг яаж хийх хэрэгтэй вэ? 더 충성된 마음으로 해야 되겠죠. илүү итгэмжтэйгээр хийх хэрэгтэй. 하나님의 일이기 때문에 그렇습니다. Бурхны ажил учраас. 고린도전서 15장 보겠습니다. За 1-р Коринт 15. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. 15장 58절. 58 дугаар ишлэл. 고린도전서 15장 58절 보겠습니다. 1-р Коринт 15-ын 58 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. 읽어보겠습니다. Тиймээс хайрт ах トゥ нар минь та нарын зүдэд зүтгэл эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж тууштай байж говьж дайвалгүй эзний үйл хэрэгээр үргэлж бэлхэж бай. 자, 우리 고린도교 형제자매들에게 말씀하는 겁니다. Коринт чуулганы ахын дүүст хэлж байна. 자, 여기 보면 이제 이 고린도 전서 15장은요 부활장입니다. За энэ 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг маань дахин амлын бүлэг. 이제 이 고린도 교회 형제자매들이 문제가 많았어요. Гэтэ энэ Коринт чуулганы ахын дүүст олон төрлийн асуудал байсан. 우상의 음식을 먹었고, За хиймэштэнд өргсөн хоол идэж 돈 байсан. 때문에 서로 싸우고, Мөнгнөөс олж хоорондоо маргалдаж 또 байсан. 간음죄도 짓고, Завхаарч байсан. 말은 많이 하고, 말만 많이 하고 행동은 적게 하고. Үйлдэл нь бага, үг нь ихтсэн байсан. 저 사도 바울의 복음 전하는데 방해하고. За Илч Паул сайн мэдээ тарахад ч гэсэн саад болчихсон. 또 큰 문제가 하나 있었어요. Тэгээ дахиад нэг том асуудал байсан. 예수님의 부활을 인정하지 않았어요. Есүсийн дахин амьдлыг хүлээн зөвшөөрөв. 어떻게 예수님이 다시 살아나셨냐? Есүс яаж дахин амьсан бэ? 그러면서 이 아주 너무나 중요한 진리를 부인하는 교회가 되었어요. Маш чухал зүйл үннийг үгүйсгэж байгаа чуулган байна. 그러면서 책망을 했습니다. Тэгээ зэмлсэн. 그러나 고린도 교회 형제자매는 구원받은 사람이잖아요. Гэтэ энэ Коринт чуулганы ахын дүүс чинь аврагдсан хүмүүс шүү дээ. 그래서 책망을 하면서 나중에 칭찬을 하는 겁니다. Зэмлэнгээ дараа нь магтаж 자, байна. 너희들이 그런 잘못된 일을 했지만 예수님은 다 용서하셨다. Та нар ийм буруу зүйлсийг үйлдсэн ч гэсэн Есүс уучлсан. 너는 구원받은 사람들 아니냐? Та нар чинь аврагдсан хүн биш гэж юу? 그 잘못된 것들을 버리고 주님 일에 더 힘쓰는 자들이 되라 그러는 거예요. Энэ буруу зүйлээ хаяад эзний үйл хэрэгт үргэлж бэлхэж бай гэж. 그리고 믿음이 흔들리지 말라 그러는 거예요. Бүү итгэл чинь бүү говьж дайв гэсэн. 아주 견고한 믿음을 가지고 살아라. Бат итгэлтэйгээр амьдраа гэсэн. 근데 왜 이렇게 흔들렸을까요? Яагаад ингэж хангасан бэ? 그들이 세상을 본 겁니다. ертөнцийг харсан байна. 그 고린도는 아주 그 무역이 성했던 아주 큰 도시였습니다. Энэ Коринт чуулган маш том хот байсан. 문만 열고 나가면 세상이에요. Энэ хаалгаа онгоолгоод гарах юм бол ертөнц 세상과 함께 살았어요. ертөнцтэй зэрэгцэн амьдэрсэн. 그러니까 세상에 빠져서 살게 되니까 예수님을 버린 거예요. Тиймээс ертөнцид автаад амьдарч байгаа учраас Есүсийг орхиж 잠깐 잊어버렸어요. түр хугацаанд мартсан. 그러나 구원받은 그리스도인이에요. Гэхдээ аврагдсан Христ гэж 다시 사도 바울이 책망합니다. Илч Паул дахин зэмлж байна. 잘못된 것을 버리고 돌아오라. Буруу зүйлсээ хаяад эргэцгээе. 그러니까 그러면서 내 사랑하는 형제들아라고 그랬잖아요. Тэгээд
хайр дах дүүнер минь гэж байна. 책망의 편지를 보냈지만 그 형제들, 그 사람들도 구원받은 사람이라는 거예요. Зэмлэлийн үгийг явуулсан ч гэсэн аврагдсан ахын дүүс тандан хэлж. 구원받았기 때문에 사랑해야 된다는 거예요. Аврагдсан учраас хайрлах хэрэгтэй. 잘못된 길로 갔지만 권면의 편지를 보냈습니다. Буруу замаар явж исэн ч гэсэн эргэх тэр загтлыг 그리고 хийсэн. 이 편지를 그들이 읽었습니다. Энэ захиаг энэ Коринт чуулганы ахын дүүс уншсан. 그리고 그들이 죄를 뉘우쳤습니다. Тэгээд гим нүгэлтэд гимшсэн. 신앙을 회복했습니다. Итгэлээ дахин сэргээсэн. 그리고 칭찬의 편지가 고린도 후서인 거 아세요? Тэгээд одоо Магдалины тэр захиа нь 2-р Коринт ном. 고린도에서 책망의 편지, 1-р Коринт бол зэмлэлийн захиа. 고린도후서는 칭찬의 편지. 2-р Коринт бол Магдалины захидал байна. 돌이키면 되는 겁니다. Эргээд ирэхэд л 자, байна. 그런데 이제 고린도 교회 형제 왜 흔들렸을까요? Тэгвэл энэ Коринт чуулганы ахын дүүс яагаад говьж тайвсан 아까 бэ? 말씀드렸듯이 세상을 본 겁니다. Түрүүн хэлсэнчлэн ертөнцийг харсан. 우리 베드로가 무리를 걸어간 거 아시죠? Петр усан дээгүүр алхсныг мэднэ тийм ээ. 예수님을 보고서 무리를 걸어갔습니다. Есүсийг хараад усан дээгүүр алхдаг. 예수님 말고 무리를 걸어간 사람은 베드로밖에 없는 거예요. Есүсээс өөр тэр усан дээгүүр алхсан хүн Петрээс өөр байх. 베드로 예수님 보고 무리를 걸어갔습니다. Петр Есүсийг хараад усан дээгүүр алхсан. 계속 예수님을 바라봐야 되는데 Үргэлжлүүлэн Есүсийг хараад явах хэрэгтэй. 파도가 밀려온 거예요. Гэтэл давалгаа ирж байна. 파도를 봤습니다. Тэр давалгааг харлаа. 파도는 세상을 말하는 거예요. Энэ давалгаа ертөнцийг хэлж байна. 예수님 볼 때는 무리를 걸어갔는데 Есүсийг харж байхдаа тэр усан дээгүүр алхаж байсан. 이건 능력이거든요. Энэ бол хүч чадал. 예수님을 보고 걸어가면 예수님과 같은 능력을 우리 나타낼 수 있는 거예요. Есүсийг хараад алхах үед Есүстэй адилхан хүч чадлыг гаргах. 무리를 걸어갈 수 있습니까? Та бүхэн усан дээгүүр алхаж чадах 그 уу? 인간으로서는 할 수 없는 거예요. Энэ бол хүний хувьд хийх боломжгүй зүйл. 근데 예수님 무리를 걸어가셨어요. Гэтэ Есүс усан дээгүүр алхсан. 우리도 걸어갈 수 있는 겁니다. Бид хүн ч гэсэн алхаж чадна. 베드로가 무리를 걸어갔잖아요. Петр усан дээгүүр алхсан шүү дээ. 예수님 봤을 때 능력이 나타나는 겁니다. Есүсийг харах үед хүч чадал бий. 근데 세상을 보니까 Гэтэ ертөнцийг харсан чинь 빠져버린 거예요. тэрэндээ живж байна. 예수님 볼 때는 무리를 걸어가고 Есүсийг харахад усан дээр алхах. 세상에 보니까 세상에 빠져서 이제 무리를 가라앉게 된 겁니다. ертөнцийг харах үед ертөнцид автаад тэр усан живж байна. 자, 우리 세상의 파도가 밀려오고 있습니다. Одоо энэ ертөнцийн давалгаа дайвалцж ирж байна. 너무나 세게 밀려오고 있죠, 그죠? Маш хүчтэй ирж байна. 코로나의 파도가 밀려오고 Коронавигт давалгаа ирж байна. 경제적인 어려움이 막 밀려오고 Эдийн засгийн хүнд хэцүү нөхцөл ч гэсэн 또 надад ирж 세상을 байна. 보면 세상이 즐겁고 그죠? ертөнцийг харахад ертөнц дугаатай харагдаж байна. 우리 코로나 때문에 모이지 못한 시간이 한참 되었습니다. За коронавигоос болоод цуглаж чадахгүй нэлээд хугацааг алдлаа. 우리 아랑가이드 교회도 이제 집회도 하고 이제 자연스럽게 모이게 됐잖아요. За арангаа жолгон ч гэсэн семинар явуулаад одоо чөлөөтэй цуглаж олж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 자, 이제는 이제 코로나가 좀 벗어나는 것 같습니다. Одоо энэ корона ангиж алга болж байгаа шиг байна. 백신도 다 거의 많은 사람이 맞았고 Олон хүмүүс вакцинда хамрагдсан. 또 그리고 경제적인 어려움이 너무 커요. Эдийн засгийн энэ асуудал дэндүү хүнд байна. 우리 식당도 뭐 영업하지도 못한 시간 한참 됐잖아요. Одоо цайны газар ч гэсэн үйл ажиллагаа явж чадахгүй хэсэг хугацаа 가지도 өнгөрсөн. 못하고 학교도 못 가고 Ийш 말입니다. тийшээ явж чадахгүй, сургуульдаа ч явж 또 우리 чадахгүй. 교회도 못 온 지 한참 됐잖아요. 그죠? Сүмдээ ирээгүй хэсэг хугацаа өнгөрсөн тийм. 전도 집회도 자주 못했고 Тэгээ семинар ч гэсэн байнга явуулаагүй. 우리 구역 모임도 못하고 Дүүргийн нөхөрлч гэсэн сайн 수양회도 явуулаагүй. 못하고 그죠? Зуны нэгдсэн семинар ч гэсэн 벌써 явуулаагүй. 2년이나 시간이 지났습니다. Бараг 2 жилийн хугацаа өнгөрлөө. 자, 우리 믿음이 견고해져야 되는데 Бидний итгэл батчих хэрэгтэй. 약해진 것은 사실입니다. Гэтэл улам дортж байгаа нь үнэ. 마지막이 될수록 모이라고 말씀하셨잖아요. 그죠? Түүгийн төгсгөл эрэх чинээгээр цуглахтаа анхаар гэж 때가 ярьсан. 가까울수록 모이기를 힘쓰라고 그랬잖아요. Цаг ойрхон ирж байгаа учраас цуглахтаа анхаар гэж 근데 хэлдэг. 모이지 못했어요. Гэтэл цуглаж чадаагүй. 우리의 믿음이 약해진 것은 사실입니다. Тэр итгэл суларсан нь гарцаагүй. 또 세상에 빠져 있는 시간이 더 많았습니다. Бас ертөнцийн өнгөрч байгаа ертөнцид автсан цаг хугацаа ч гэсэн их байсан. 자, 이제는 누구를 향해서 눈을 들어야 될까요? Одоо хэнийг хараад нүдээ өргөх хэрэгтэй? 예수님을 향해서. Есүсийг чиглэн. 예수님만 보면은 Есүсийг л харах юм бол 이제 물에서 나올 수 있는 겁니다. тэр уснаас гарч чадна. 예수님이 베드로를 건져 주셨잖아요. Есүс тэр Петрийг уснаас гаргасан шүү дээ, тийм ээ? 예수님 우리를 건져 주실 겁니다. Есүс гэсэн тэр ертөнцийн уснаас биднийг 우리 авна. 하나님 자녀잖아요. Бид хүн бурхны хүүхэд. 자녀가 물에 빠져가고 있습니다. Бурхны хүүхэд тэр усанд живж байна. 부모는 당연히 우리를 물에 빠진 자를 건져 주겠죠. Эцэг их нь бол тэр хүүхдийг даруй уснаас
аварна шүү дээ, тийм ээ. 결국은 우리는 이기는 겁니다. Эцэстээ бид бүхэн ялна. 결국 우리는 믿음을 회복할 것이고 Эцэстээ бидний итгэл сэргэн. 결국은 굳건한 믿음을 가질 겁니다. Эцэстээ итгэл маань батчихна. 이제 하나님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 될 겁니다. Одоо Бурхны ажилд илүү анхаардаг итгэж болох юм. 지금 모이기를 시작했습니다. Одоо цуглаад эхэллээ. 자, 코로나와 이제 같이 살아가는 시대가 되었습니다. Коронатой зэрэгцээд амьдарч эхэлж 자, байна. 오늘 예수님을 바라봐야 되겠죠. Одоо Есүсийг харах хэрэгтэй. 저 왜 그럼 이런 어려운 환경을 우리에게 주셨을까요? Тэгвэл яагаад ийм хүнд нөхцөлийг бид бүхэн зөвшөөрсөн юм бэ? 우리의 믿음을 시험한다라고 저는 생각을 합니다. Би бол бидний итгэлийг шалгаж байна гэж бодож байна. 우리 그 추수할 때 있잖아요. 추수할 때. Одоо ургац сураах үе шүү дээ, тийм ээ. 마지막 때에 알곡이와 쭉정이를 거르듯이 За төгсгөлд нь тэр үр тариа хальсыг ялгадагтай адил. 골라야 되잖아요. 그죠? Гэт ялгах хэрэгтэй. 알곡과 쭉정이를 고르고 Тэр үр тариа хальсыг нь ялгана. 염소와 양을 고르고 그죠? Хонь ямаг ч гэсэн ялгадаг. 가짜와 진짜를 구별하는 Жинхэнэ хоромчийг ялгаж таних. 그게 마지막 때입니다. Энэ бол төгсгөлийн үе. 우리 예수님 말씀하셨잖아요. Есүс айлцсан тийм ээ. 알곡을 심었는데 가라지가 폈어요. Тэр буудад харсан. Гэтэл өргөст нь бод хажуунаас нь. 이 가라지를 누가 심었느냐? Үүнийг хэн тарьсан бэ гэдэг. 마귀가 심어놓고 간 거예요. Гэтэл бузар сүнс тарьсан байсан. 제자들이 물었습니다. Шавнар нь асуудаг. 가라지를 뽑을까요? Энийг суглаад авах уу? 아니다. 그러면 이 알곡도 다칠 것이다. Тэгэх юм бол энэ буудаа ч гэсэн гэмтнэ. 그럼 언제 구별합니까? Тэгвэл хизээ ялгах вэ? 마지막 추수 때. Яг ургац сураах үед нь. 추수 때 고르는 거예요. ургац сураах үед нь ялгах вэ? 지금 주님이 추수하는 시간이다 저는 생각합니다. Одоо эзний ургац сураах цаг нь ирсэн. 그리고 왜 믿음을 흔들까요? Яагаад итгэлийн маань сэлсэрч байна? 골라내야 되니까. Тэндээс сонгох хэрэгтэй. 가짜는 빠지거든요. Яг тэгэхээр хуурмч нь тэндээс үлдэхгүй. 이 믿음 가운데에서 이 코로나 시대 가운데에서 энэ коронавигийн цар тахлын үед 믿음이 약해질 수밖에 없는 시대잖아요. итгэл маань сулрахаас өөр аргагүй шүү дээ, тийм ээ. 주일 말씀도 못 들었고 Эзний өдрөө үгэж гисэн сонсож 전도일 집회도 못 했고 семинар ч гэсэн явагдаагүй. 정상적인 모임을 같이 못 했잖아요. Хэвийн цугладаг тэр нөхөрлөлүүд маань байхгүйсэн. 안 그래도 우리는 세상을 향해 가고 있는데 Тэгээгүй ч бид ертөнцийг чиглээ явж байгаа. 세상이 더 빠져버린 거예요. Тэгээд ертөнцид илүү автсан. 왜 이렇게 하나님이 이런 코로나 시대를 만드셨을까요? Яагаад тэгвэл бурхан энэ коронавигийн цар тахлын үеийг зөвшөөрсөн юм бол? 진짜와 가짜를 구별하기 위해서. Жинхэнэ хурамчийг ялгахын тулд. 이 알곡은 언제 열매를 맺는지 아세요? Энэ буудаа хизээ үр жимсээ гаргадаг юм. 뜨거운 태양을 Халуун наранд 밤의 추위를 겪어야지만이 알곡이 되는 거 아십니까? шөнийн күйтэд төсвөрлөж үжиж буудаа болдог. 하나님 고난을 주시는 거예요. Бурхан зовлон өгсөн. 우리의 믿음을 확인하는 겁니다. Бидний итгэлийг шалгаж байна. 그러니까 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах хэрэгтэй? 주님 나를 시험하시는구나. Эзэн намайг сорж байгаа юм байна. 내 믿음이 어떤가를 내가 이제 점검해 봐야 돼요. Одоо итгэл маань ямар байгааг өөрөө шалгаж өгөх. 나는 굳센 믿음을 갖고 있는가? Үнэхээр тэр бат итгэлтэй байна уу? 아니면 약한 믿음을 갖고 있는가? Эсвэл сул итгэлтэй байна уу? 그래서 자기 일에 힘쓰는 시간을 이제 적게 하고 Тиймээс өөрийнхөө ажилдаа зарцуулдаг хугацаагаа 주님을 위해 багасгаад 살아가는 시간을 더 많이 써야 되겠습니다. эзний төлөө зарцуулдаг 왜 хугацаагаа эсгэх 왜 хэрэгтэй. 그럴까요? Яагаад? 하나님이 갚아 주신다고 했는 거예요. Эзэн буцаан төлнө гэсэн учраас. 우리의 수고는 주님의 결코 헛되지 않습니다. Бидний хөдөлмөр хизээч хоосон биш. 상급으로 갚아 주신다 했잖아요. Шагнал болгон буцаан төлнө гэсэн. 이 세상에서 하는 일 중에 돈 못 받는 일도 많습니다. За энэ ертөнцийн ажилласан ч гэсэн цалингаа авахгүй тохиолдол их гардаг. 우리 갖고 어떤 자매님이 기도 부탁을 하러 왔어요. 저한테. За нэг ихч маань надад залбирлын хүсэлт байна гэд ирсэн. 무슨 기도 За 부탁입니까? ямар залбирал вэ гэсэн. 내가 어떤 사람에서 일을 열심히 해줬대요. Гэтэл нэг хүнтэй их сайн ажилласан 이 гэсэн. 사람이 돈을 안 주는 거예요. Гэтэл нөгөө хүн нь мөнгөний өгөхгүй байна. 한참 시간이 지났습니다. Хэсэг хугацаа өнгөрсөн. 그래서 돈 받게 되라고 기도 부탁을 하러 왔어요. Тэгээд тэр мөнгө авч чадгаар залбираад өгөөч гэд ирсэн. 이 세상에도 일한 값을 못 받는 그런 일이 많습니다. Энэ ертөнцийн ч гэсэн ажилласан хэрнээ тэр ажлынхаа хүсийг авч чадахгүй тохиолдол их байна. 근데 우리는 그리스도 하나님 일을 하잖아요. Гэтэ бид хүн бурхны ажлыг хийж байна. 하나님 우리에게 일을 시켰습니다. Бурхан бидэнд ажиллаад даатгсан. 돈 안 주실까요? Мөнгөний маань өгөхгүй гэж юу? 더 많이 주신다는 거예요. Илүү ихийг өгнө. 틀림없이 주신다라는 거예요. Гарцаагүй өгнө. 하나님은 거짓말하지 않습니다. Бурхан бол худалч нэг юм биш. 세상은 거짓말하잖아요. ертөнцийн бол худлаа ярьдаг.
하나님 거짓말하는 거 보셨습니까? Бурхан худлаа ярьж ирснийг харсан уу? 하나님 거짓말하지 않습니다. Бурханд худал зүйл байх. 그러니까 우리는 그 거짓말하지 않는 하나님 믿고 일을 열심히 해야 된다는 거예요. Бид худал хоормоггүй Бурханд итгээд ажиллаж байна. 자, 내 일이 있고 교회 일이 있습니다. За миний ажил чуулганы ажил гэж байна. 교회 일을 먼저 생각해야 됩니다. Чуулганыхаа ажлыг төрүүлж бодох 그게 хэрэгтэй. 우리 그리스도인의 생각인 겁니다. Энэ бол Христ итгэгчийн бодол байна. 자, 민수기 32장 볼까요? За Тооллого 민수기 32장. 32 дургуулаг. 민수기 32장 Тооллого 32 20절. 32-ийн 20. 민수기 32장 20절부터 23절까지 За 20-с 23 дугаар ишлэл байна. 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Мосе тэдэнд хэрв та нар үүнийг хийвэл дайнд явхаар эзний өмнө зэвсэглэж эзэн дайснуудаа өмнөөсөө хөөн зайлуулах хүртэл танай зэвсгэлсэн ирчүүд бүгд эзний өмнө Йордны гатлан явж эзний өмнө тэр нутаг дийлэгдэх аваас дараа нь та нар буцах бөгөөд эзний өмнө болон Израилийн өмнө гэмгүй байх болно. Энэ нутагч эзний өмнө та нарын эзэмшил болох юм. Гэвч та нар ингэхгүй яваас харагтун. Та нар эзний өмнө нүгэл үйлдэх бөгөөд нүгэлчин та нарыг олно гэдгийг сайн мэддэг. 자, 이 민수기 32장을 한번 나중에 읽어보세요. За та бүхэн дараа нь Тооллого 32 дугаар бүлгийг уншаад 자, үзээрэй. 하나님께서 가나안 땅을 12지파에게 주셨습니다. За бурхан энэ Канаан нутгийг 12 овогт өгсөн. 그 땅을 그냥 그저 주신 게 아니고 싸워서 뺏으라고 그랬잖아요. За зүгээр өгсөн биш, тулалдаа тэмцээд булааж аваа гэж. 자, 그런데 이제 르우벤과 갓지파 두 지파가 있었습니다. Гэтэл энэ Ревен, Гад гэд хоёр овог байсан. 근데 싸워서 그 땅을 뺏어야 되는데, Тулалдаа тэр нутгийг булааж эзлэх хэрэгтэй. 근데 이 르우벤과 갓 자손은 가축이 많아, 짐승이 많았어요. Гэтэл энэ Гад овог болон Ревений овог мал амьтдаг их байсан. 근데 요단강을 건너가기 전입니다. Энэ бол Йордан голыг гатлахын өмнөх үйл явдал. 근데 건너가서 가나안 땅을 뺏어서 싸워서 뺏어야 되는데, Тэр Йордан голыг гатлаад Канаан үндэстэнтэй тулдаад булаах хэрэгтэй 근데 байсан. 가기 전에 땅을 보니까 너무나 좋은 거예요. Явхаас өмнө газраа харсан чинь их үржил шимтэй сайхан. 가축을 위한 풀이 많았다라고 그래요. Мал сүрэгтэн тохирсон үржил шим их байна. 그러니까 이 가축 때문에 이 두 지파가 싸우러 가지 않는 거예요. Гэтэл энэ хоёр овог мал сүргээс олж тулгаар явахгүй. 모세가 책망했습니다. Мосе зэмсэн. 가나안 땅을 이스라엘 민족에게 주셨다. Канаан нутгийг Израилийн ард түмэнд өгсөн. 그럼 똑같이 싸워서 그 땅을 뺏어야 되는데 Тэгвэл хамтдаа зэрэгцэн тулдаад тэр нутгийг булаан эзлэх хэрэгтэй. 너희 두 지파는 왜 하나님의 일에 참여하지 않느냐? Гэтэл танаа хоёр овог яагаад бурхны ажилд оролцохгүй байна вэ? 그러면서 하나님의 일에 참여하지 않으면 하나님께 범죄한 것이다. Бурхны ажилд оролцоход бурхан яс сэтгэлэгч юм өгнө. 하나님이 정녕 너희를 찾아낼 것이다. 찾아낼 것이다, 하나님. бурхан гим нүглийг чинь ил болгоно гэсэн. 그러나 나가서 같이 싸우면 Тэгээд гараад хамтдаа тулдах юм бол 죄 없다라고 말할 것이다. та нарт гим нүгэл байхгүй гэж хэлнэ. 가나안 땅을 싸워서 차지해야 되는 거예요. Энэ Канаан нутагтаа тэмцээд тэр газрыг эзлэх хэрэгтэй. 같이 싸워야 되는데 같이 싸우지 않는 거예요. Хамтдаа тулалдах хэрэгтэй. Гэтэл тэхэхгүй байна. 그것이 죄라는 겁니다. Үүнийг нь нүгэл үйлдэж байна. 자, 우리 교회가 계획한 일들이 있습니다. Одоо чуулган төлөвлөгдсөн ажлууд байгаа тийм ээ. 주님이 계획하신 겁니다. Үүнийг эзэн төлөвлөсөн. 앞에서 전도사님이나 몇 사람이 계획한 거 아니에요. Урд нь байгаа хэдэн хүн номлогч нь л төлөвлөсөн биш ээ. 하나님이 계획하신 거예요. Бурхан төлөвлөсөн байна. 이 교회는 누굽니까? 누구의 것입니까? Энэ чуулган хинийх вэ? 예수님 겁니다. Есүс. 교회는 그의 몸이니라고 그랬대 있잖아요. Есүсийг бие чуулганы бие гэсэн. 우리는 각 지체라고 그랬습니다. Бид бүхнийг эртэн тос бүр гэсэн. 우리는 몸에서 가장 중요한 부분이 어디입니까? За бидний биед хамгийн чухал зүйл аль нь вэ? 머리잖아요. Тэргүүн, толгой. 머리 대신 예수님을 받들고 살아가는 거예요. Тэргүүн болох энэ Есүстэй цуг амьдрах хэрэгтэй. 이 몸의 모든 것은 머리를 위한 겁니다. Энэ гарны хийж байгаа бүх зүйлийг маань хийж байгаа бүх зүйл энэ толгойноос тэргүүнээс ирж байна. 주님이 이 교회 가운데 계십니다. Эзэн чуулганд байна. 교회가 계획한 것은 하나님이 계획한 거예요. чуулганы төлөвлөсөн зүйл бол Бурхны төлөвлөл. 그럼 그 일에 같이 함께 해야 되잖아요. Тэгвэл тэр ажилд хамтдаа оролцох хэрэгтэй. 근데 이제 이 두 지파처럼 나는 가축이 많아요. Гэтэл энэ хоёр овог шиг надад мал сүрэг их байна. 가축을 위해서 이 땅에 살아야 돼요. Мал сүрэг ихэд л эндээ амьдрья. 하나님 일에 참여하지 않는 거예요. Бурхны ажилд оролцохгүй. 그것이 죄다라고 그런 거예요. Үүнийг нь нүгэл гэж байна.
그런데 함께하면 죄가 아니다라는 거예요. Хамт оролцох юм бол нүгэл байхгүй гэж хэлж байна. 같이 싸워라. Хамтдаа тулалт 교회 일에 같이 있어라는 거예요. чуулганыхаа ажилд хамт оролцох гэж байна. 그럼 왜 이 두 지파가 싸우지 않았을까? Тэгвэл яагаад энэ хоёр оролцоогүй вэ? Оролцоогүй вэ? 가축이 많아가지고 풀이 있는 곳에 살아야 되거든요. Мас зүрэг ихтэй. Тэгэд өвс тэжээжлээ газар амьдрах хэрэгтэй. 자, 우리의 삶 가운데 전부 다 이유가 있습니다. За бидний амьдралын явцч гэсэн бүгдэнд нь учир шалтгаан бий. 다 합당한 이유가 있잖아요. Бүгдэнд нь зохистой тийм шалтгаан байгаа 나는 тийм ээ. 무엇 때문에, Би тийм зүйл 나는 байгаа 이런 болохоор 일 때문에, надад ийм ажил байгаа болохоор 환경이 어떻고 여러 가지 핑계를 대잖아요. за орчин нөхцөл маань болохгүй байна. Олон төрлийн шалтгаан тоочдаг. 그런데 주님 앞에서 그런 핑계를 댈까요? Гэтэ эзний өмнө очиод ингэж шалтгаан тоочж чадах уу? 내 일이 큽니까? 하나님의 일이 큽니까? Миний ажил том уу? Бурхны ажил агуу юу? 하나님의 명령이 더 크잖아요. Бурхны ажил чинь том штэ тийм ээ. 그 풀을 누가 자라게 했습니까? Тэр өвсийг хэн ургуулж байна вэ? 하나님이 자라게 했어요. Бурхан. 그럼 하나님이 그 풀을 없애버리면 어떻게 될까요? Бурхан тэр өвсийг ургуулахгүй бол яах вэ? 모든 계획이 없어져 버리는 거예요. Бүхий л төлөвлөгөө нь нуурж байна. 자, 아브라함과 조카 롯이 그 우상 땅에서 이제 가나안 땅으로 오게 되잖아요. За Авраам болон түүний дүү Лот тэр халдын уурт амьдарч ирсэн 근데 тийм ээ. 이제 짐승이 많아졌어요. Тэгээд мал сүрг нь оширсан. 모든 싸움은 이 물질 때문인 거 아시죠? Бүхий л одоо маргаан энэ мал сүргээс болж байгаа мэт. 아브라함과 조카 롯이 싸웠어요. Авраам Лот хоёр хоорондоо маргалцсан. 그 밑에 종들이 싸웠습니다. Үүний одоо доор нь байдаг зарцнаар нь ч гэсэн хоорондоо 그럼 이 маргалцсан. 조카 롯은 책망해야 되잖아요. Тэгээд энэ Лот бол зэмлэх хэрэгтэй. 이 조카 롯이 어떻게 생각했습니까? Гэтэл энэ үеэл дүү Лот нь юу гэсэн бэ? 나도 재산이 많아. Би ч гэсэн эд хөрөнгө их байна. 근데 누구 때문에 이렇게 재산이 많아진 겁니까? Хиний ачаар ингэж эд хөрөнгө нь олширсан бэ? 아브라함을 따라 나왔어요. Авраамыг дагаж гарч ирсэн. 아브라함은 누구의 명령을 들었습니까? Авраам хиний тушаалыг дагсан бэ? 하나님 명령 들은 거예요. Бурхны тушаалыг. 그러니까 하나님 명령에 순종한 아브라함과 함께 있을 때 축복이 온 거예요. Авраамын Бурхны тушаал дуулууртай байсан Авраамтай цуг байхад энэ өрөөл нь ирж байна. 이 조카 롯도 가축이 많았어요. Энэ Лотын мал сүрэгч гэсэн их байсан. 아브라함의 종과 서로 싸웠다고 그랬잖아요. Авраам Лот хоорондоо маргаллаа гэж гардаг. 가축이 많아가지고 Мал сүрэг нь их учраас 풀은 적고 өвс тэжээл нь бага байна. 풀을 서로 먹이려고. Тэгээд энийгээ идэх гээд. 그래서 이제 이 조카 롯이 생각했습니다. Тэгээд энэ Лот бодож байна. 이제 떠나야 되겠다. Одоо зүгээр орхиод явъя. 나도 많이 있잖아. Надад ч гэсэн одоо их байна. 떠나면 됩니까 안 됩니까? Орхиж явж болох уу болохгүй. 안 되죠. Болохгүй шүү дээ. 그 모든 축복이 아브라함을 통해서 Энэ бүх ёроол нь Авраамаар дамжуулсан. 아브라함 함께 하신 하나님을 통해서 왔잖아요. Авраамтай хамт исэн Бурхнаар дамжуулан 그걸 ирсэн. 몰랐던 거예요. Үүнийг мдээгүй. 자기 능력으로 가축이 많아졌다고 생각한 거예요. Өөрийнхөө чадвараар мал сүрэг нь аширсан гэж. 그래서 어디로 살아갈까 본 거예요. Тиймээс хаашаа явах вэ гэд харсан. 아, 소돔과 고모라 땅에 물이 넉넉한 겁니다. Гэтэл Содом Гоморог хартал ус нь элбэг байна. 하나님이 그렇게 보이게 만든 거예요. Бурхан тэгж бий болгосон. 소돔과 고모라 하나님 멸망시킬 계획을 잡고 있었어요. Бурхан Содом Гоморог сүрүүлэхээр төлөвлөсөн байсан. 그래서 조카 롯에게 아름답게 보인 거예요. Тиймээс тэр одоо Лотод тэр газар сайхан харагдаж 자, байна. 우리 지금 세상 아름답죠? Одоо ертөнд сайхан харагдаж байгааз 왜 이렇게 아름답습니까? яагаад ийм сайхан байна вэ? 망하기 전인 거예요. Сүрлийн өмнө байгаа юм. 하나님 멸망시키기 전에 좋게 보였던 거예요. Бурхан сүрүүлэхээс өмнө сайхан харагдсан. 지금은 소돔과 고모라 땅입니다. Одоо Содом Гомороотой адилхан байна. 물이 넉넉하고 풀이 많습니다. Ус элбэг, өвс төжөөж гисэн ариун байна. 사람들이 그 가운데서 죄를 짓고 있습니다. Хүмүүс энэ дунд гим нүглийг хийж байна. 조카롯이 거기로 따라 들어간 거예요. Лот тэр хүмүүсийг дагаад тийш яваа. 하나님과 함께 하시는 아브라함을 떠나서 말입니다. Бурхан Авраамтай хамт исэн Бурхныг орхисон. 세상을 보면 안 됩니다. ертөнцийг харж болохгүй. 그리스도인은 더욱더 그런 마음이 돼야 됩니다. Христэд итгэж бүр илүү тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 떠나는 이유가 있습니다. Орхидог шалтгаан байна. 우리 가끔 이제 한국에서 그 교회를 떠나는 사람들이 있습니다. За чуулган одоо Солонгос ч гэсэн анхан бол чуулганы орхидог хүмүүс байдаг. 전부 다 이유가 있어요. Бүгдэнд нь шалтгаан бий. 조카 롯이 떠난 것처럼 말입니다. За тэр Лот орхисонтой адилхан. 이 르우벤과 가짜손이 떠난 것처럼 르우벤과 가짜손이 하나님 일에 참석하지 않은 것처럼 За Ревен Гадийн овог Бурхны ажилд оролцоогүйтэй адил. 이렇게 핑계를 댑니다. Ингэж шалтгаан тоождаг. 교회에는 사랑이 없어요. Чуулганд хайр алга.
어느 형제 때문에, Тэр анхаас болоод 어느 자매 тэр 때문에 ихчээс болоод 나에게 상처 주는 말을 했어요. надад шархав гэсэн. 기분이 나빠요. Миний сэтгэл тааруу байна. 저 형제 때문에 나는 교회를 갈 수가 없어요. Тэр анхаас болоод би чуулгандаа ирж чадахгүй байна. 그래서 교회를 떠납니다. Тэгээд чуулганаасаа холддог. 근데 그게 다 핑계인가 아십니까? Тэгээ энэ бүх зүйл нь шалтгаан гэдгийг мэдэх үү? 떠나려고 하니까 Өөрөө холдохыг хүсэж байгаа учраас 핑계를 대야 되는 거예요. шалтгаан олох хэрэгтэй. 이유가 있는 거예요. шалтгаан байна. 교회가 사랑이 없어요. чуулганд хайр алга. 교회 목사님이 마음에 안 들어요. чуулганы тэр пастор надад таалагдахгүй. 교회 임원이 마음에 안 들어요. тэр үйлчлэлийн багийн гишүүн таалагдахгүй. 왜요? яагаад? 나에게 상처 주는 말을 했어요. надад шархах гэсэн үгийг 나를 хэлсэн. 무시했어요. намайг үл тоосон. 나에게 욕을 했어요. намайг хараасан. 기분이 나빠요. миний сэтгэл таавгүй байна. 그 뒤에 다 이유가 있습니다. энэ бүх зүйлийн хойно нь шалтгаан байна. 세상입니다. ертөнц. 물질 때문입니다. эд хөрмөнөөс болж. 조카롯이 왜 떠났습니까? тэр лот яагаад холдсон бэ? 짐승 때문에 떠났습니다. мас үргээсээ болж. 결국은 그 소돔과 고모라 가가지고 뭘 갖고 나왔습니까? тэр Содом Гомород очиод эцэстээ юуг авч гарч ирсэн бэ? 다 놓고 나왔습니다. бүгднийг орхиод гарч ирсэн. 겨우 2딸만 데리고 나왔습니다. Тэгвэл тэр хоёр охиноо л дагуулж ирсэн. 불 가운데서는 구원이죠. гал дундах аврал. 자, 우리 롯의 교훈을 잘 생각해야 됩니다. та бүхэн энэ Лотын сургамжийг ч гэсэн сайн бодох хэрэгтэй. 자, 세상은 좋아 보입니다. ертөнц бол сайгаар. 그러나 멸망시키기 전이었기 때문에 잘 보였던 거예요. сүрлийн өмнө учраас ингэж сайгаар харагдаж байна. 왜 같이 싸우지 않았습니까? яагаад хамтдаа тултаагүй? 자, 여러분 왜 교회 일에 함께하지 та 않습니까? бүхэн яагаад чуулганыхаа ажилд хамт оролцохгүй вэ? 내 일이 바쁜 거예요. өөрийнхөө ажил заавгүй байна. 내가 돈을 벌어야 돼. би мөнгө олох хэрэгтэй. 결국 물질이에요, 물질. эцэстээ энэ эд хөрмөнөөс бол. 따지고 들어가 보십시오. та бүхэн тооцоолоод ороод үзье. 결국 물질입니다. харах юм бол эд хөрмөнөөс. 없어질 겁니다. бүгд устдах зүйл 가축 때문에. тэр мал сүргээс бол. 그러나 이제 핑계 대죠. тэгтээ үүнийгээ шалтгаалдаг. 돈 때문에 주님을 떠난다고 하면 너무 창피하잖아요. мөнгнөөс олж эзнийг орхино гэвэл их ичгөвтөртэй штэ тийм ээ. 교회 사랑이 없습니다. тиймээс чуулганд хайр алга. 저 형제자매 때문에 못 тэр 가니까 ах ихчээс олж ирж чадахгүй 핑계 대는 거예요. гэж шалтгаалж байгаа. 그 세상을 가버리는 거예요. тэгээд ертөнц рүү явж байна. 데마가 세상을 사랑해서 떠났잖아요. тийм ертөнцийг хайрлаад явсан гэдэг. 나를 버리고 намайг орхиод 사도 바울을 버리고 Илч Паулыг орхиод 그 예수는 버리고 세상을 간 거예요. энэ эцэстээ Есүсийг орхиод ертөнц рүү явж 왜요? байгаа. яагаад? 세상을 사랑한 거예요. ертөнцийг хайрлаад байгаа ч. 세상이 무엇을 사랑했습니까? ертөнц дээрх юуг хайрсан 돈 бэ? 사랑한 거예요. мөнгийг хайрсан. 없어질 거. устдах зүйл. 그 영혼도 팔아버린 겁니다. эцэстээ сүнсээ ч гэсэн хөдөлж. 교회 일은 기분 나쁘면 하고 좋으면 하면 그런 거 아닙니다. за чуулганы ажлыг сэтгэл нь сайхан бол хийгээд муухай бол хийхгүй гэсэн үг шүү. 여러분 주님 앞에서 그런 핑계 댈 수 있습니까? та бүхэн эзний өмнө очиод тэгэд шалтгаалж чадах уу? 주님이 잘했다 칭찬할까요? эзэн сайн байна гэж магтах уу? 책망하실 겁니다. зэмлэнэ. 70번씩 7번 용서하라고 그랬잖아요. 70 дахин 7 удаа уучлах гэсэн тийм ээ. 코로나 우리 믿음을 시험합니다. энэ корона бидний итгэлийг шалгаж байна. 또 우리 교회 건축하는 일이 우리 시험합니다. одоо энэ чуулганы байрлалаар дамжуулан итгэлийн 내 삶 가운데서 형제자매들이 나를 시험합니다. миний амьдрал донд ахын зүйлс маань намайг сорж байна. 이 시험 통과해야 됩니다. энэ сорилтыг даван туулах. 믿음이 무너지면 안 됩니다. итгэл маань үүнд нураад унчиж болохгүй. 주님의 불합격자가 되면 안 되는 거예요. эзний өмнө золгүй нэгэн болж болохгүй. 우리는 그리스도인입니다. бид хүн Христэд 하나님 일도 해야 되고 Бурхны ажлыг хийх хэрэгтэй. 동시에 나의 일도 해야 되는 거예요. зэрэгцээ өөрийнхөө ажлыг ч гэсэн хийх. 나에게 맡겨진 일을 해야 됩니다. надад даатгахсан ажлыг хийх хэрэгтэй. 나에게 맡겨진 일이 무엇일까요? тэгвэл надад даатгахсан ажил нь юу вэ? 남편과 아내들아 남편에게 순종해라. эхнэрүүдээ нөхрүүддээ захирах. 우리 골로새서에 나오죠. Колосе номон дээр гардаг. 자녀 가족을 잘 다스리고 гэр бүлээ сайн авчиж 순종하고 дуулууртай бай. 그다음에 세상에서 열심히 살아야 됩니다. ертөнцийн ч хичээнгүйлэн ажиллах хэрэгтэй. 데살로니가전서 4장 보겠습니다. 1-р Тесалоник 4-р бүлэг. 데살로니가전서 4장. 1-р Тесалоник 4. 데살로니가전서 4장. 데살로니가전서 4장 11절 12절. за 1-р Тесалоник 4-ийн 11-12. 11절 12절 같이 за 읽어보겠습니다. хамт уншия. бидний тушаасанчлан төвшин амьдрахыг хичээж өөрийн ажилдаа анхаарч өөрийн гараар ажиллахыг эрхэмл.
Ингэснээр та нар гадны хүнд зохистой хандах бөгөөд ямар ч юмор дутахгүй. 자, 여기 보면 어떤 내용이냐면요. Энэ дээр ямар агуулга гарч байгаа вэ? 자기 일을 가지고 자기 손으로 열심히 일해라라는 거예요. Өөрийн ажилдаа анхаарч өөрийн гараар ажиллахыг ирмэлц гэж байна. 일하지 않는 먹지 말라라는 말씀이에요. Ажил хийдгүй хүн бүү ид гэж гардаг. 자, 왜 이런 말씀 하셨을까요? Яагаад үнийг альцсан бэ? 이 데살로니가 교회는요. 예수님이 재림을 기다리는 교회였어요. Энэ Тесалоник чуулган эзний дахин ирлийг хүлээж 그러니까 авсан. 이런 사람들이 있었던 겁니다. Тэр дунд ийм хүмүүс 아, байсан. 예수님 곧 오시는데 Есүс удахгүй ирэх гэж 아, ирэх гэж 일하면서 байна шүү дээ. 뭐해? 일해서 뭐해? Ажил хийгээд яах юм бэ? 그냥 좀 이따가 주님 오시면 가면 되지. Зүгээр байжгаад эзэн ирэх юм бол явхад л болно шүү 이런 дээ. 잘못된 생각을 했던 사람들이 있었던 거예요. Ийм буруу бодолтой хүмүүс байсан. 그래서 그 책망하는 말입니다. Үүнийг нь зэмлэж байна. 자기 일을 하고 Өөрийн ажлаа хийж 손으로 일하기 힘쓰라 그랬어요. гараараа ажиллахыг эрхэмл гэж байна. 왜요? Яагаад? 경제적으로 부족하면 안 돼요. Эдийн засгийн хувьд дутуу төлбөмбөг ажиллахгүй. 궁핍함이 없어야 됩니다. 네. 가난하면 안 돼요. Ядуу тарчиг байж болохгүй. 그럼 뭐 부자가 되라 이런 말이 아닙니다. Тэглээгээд баян 네. бол гэсэн үг шээ. 성실하게 살면은 믿지 않는 자에게 존경을 받는다라는 거예요. Үнэн шударгаар ажиллах юм бол үл итгэгчээс хүртэл магтаалыг авна. 많은 사람들 우리를 봅니다. Олон хүмүүс бид бүхнийг харж байна. 교회 다닌다고 그러는데 Сүмд явдаг гэсэндэ 우리의 삶을 보는 거예요. бидний амьдралыг харж байгаа. 이 세상에요. 열심히 일하면 경제적으로 어렵지 않습니다. Энэ ертөнцөөс гэсэн хичээнгүйлэн ажиллах юм бол эдийн засгийн хувьд гэсэн хүнд асуудал 우리 지금 үүсэхгүй. 몽골 경제가 어렵잖아요. Одоо Монголын эдийн засаг хүнд байна тийм 뭐 ээ. 물가는 많이 올랐고요. 그죠? Барааны үн ч гэсэн их өслөө. 그러나 열심히 일하면 돈을 버는 거 아십니까? Тэгээ хичээнгүйлэн л ажиллах юм бол мөнгө олж чаднаа. 우리 웁수교회가 건축을 하고 있습니다. Манай ус чуулган ч гэсэн барилгаа явуулж байна. 우리 미장하는 사람을 몇 사람 이렇게 구회가 썼어요. За одоо шавартлага хийдэг заслын хүмүүсийг дуудаж авчирсан. 그 사람들이 4일 일하고 80만 투구를 받아갔습니다. Тэр хүмүүс 4 өдөр ажиллаад 800 мянгыг аваад явчихсан. 열심히 일하더라고요. Харсан чи хичээнгүйлэн ажиллаж байлаа. 돈 많이 받아갔어요. Тэр их мөнгө аваад явсан. 아, 물론 우리 봉사는 자매님도 있습니다. Мэдээж үйлчилж байгаа ихснэр ч гэсэн байна. 자, 세상 사람 열심히 일합니다. ертөнцийн хүмүүс бол хичээнгүйлэн ажилладаг. 그래서 어떻게 될까요? Тэгээд яадаг вэ? 더 열심히 일해야죠. Тэр хүмүүсээс илүү хичээнгүйлэн 여기 보면 ажилладаг. 자기 일에 힘쓰라라고 그랬잖아요. Өөрийн ажилдаа анхаар гэж байна. 손으로 일하기 힘쓰라고 그랬습니다. Гараар ажиллахыг эрхэмл гэж байна. 왜? Яагаад? 가난하지 말라고요. Ядуу тарчиг бүү бай гэж байна. 왜? 믿는 자에게 본이 돼야 되잖아요. Яагаад тэгэхээр үл итгэгчдэд үлгэр дуурай болох юм. 그래야지 전도할 때 우리 음식도 사주고 Тэгжиж семинар болох үед хоол ч гэсэн 선물도 주고 бэлэг ч гэсэн үг. 그래야 그 사람 올 거 아니에요. Тэгжиж тэр хүн ирнэ штэ. 그 교회당도 꾸며야 되고요. Чуулганаа ч гэсэн сайхан болгох хэрэгтэй. 여러분 왜 우리 아랑가에 좋은 환경을 만들었습니까? За яагаад арга хангаа чуулган маань орчноо тэгж сайхан болгосон бэ? 우리를 위해서기도 합니다. Бидний төлөөч гэж хэлж байна. 그래 새로운 사람들 그죠? Тэ шинэ хүний төлөө. 전도한 사람들 Сайн мэдээ тарааж байгаа хүн 편안하게 말씀 들어야 되잖아요. сайхан тухтай газар үг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. 그래서 우리 일하는 거예요. Тиймээс л ажиллаж байна. 복음 전하기 위해서 열심히 일해야 됩니다. Сайн мэдээ тарахын тулд хичээнгүйлэн ажиллах. 돈도 많이 벌어야 됩니다. Мөнгө ч гэсэн олох хэрэгтэй. 자기 일에도 힘써야 됩니다. Өөрийн ажилдаа ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй. 열심히 일하고 Хичээнгүйлэн ажиллаж 술 담배 먹지 말고 арх тамхи хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. 도박하지 말고 Хөзөр тэр мөрөөдөө тоглоомч гэсэн тоглохгүй байх хэрэгтэй. 술 먹고 취해 일도 하지 않고 말이죠. За ажил арх уугаад ажиллаач гэсэн хийхгүй байдаг шүү 그럼 дээ. 좀 불평합니다. Тэгсэн хэрнээ гомдлоо. 요즘 일자리가 없어. Одоо сүүлийн үед ажлын байр болох. 아이고 그런 일이 힘든데 Ийм ажил хийвэл хэцүү шүү дээ. 편한 일 없나? Амар тайван ажил алгуу. 그건 도둑 놈의 마음이에요. Энэ бол хулгайчин сэтгэл байна. 강돈 일을 하지 않고 다른 사람 돈 뺏어 먹는 사람이잖아요. Дээрэмчин бол ажил хийхгүйгээр бусдын мөнгөнд дээрэмддэг хүн шүү дээ, тийм ээ? 우리 자기 일에도 열심히 해야 됩니다. Бид өөрсдөө ажиллаач гэсэн хичээнгүйл 학생들 공부해야 되고요. сурагчид маань хичээлээ хийх 직장인들 хэрэгтэй. 열심히 직장 일해야 되고. Ажилчид маань ч гэсэн ажлаа хичээнгүйлэн хийх хэрэгтэй. 자기 일 열심히 하면 하나님 축복해 주신다는 거 아십니까? Ажлаа сайн хийх юм бол бурхан өрөөнд гэдгийг мэдгүй. 잠언 22장 보겠습니다. За 6 үгс 22 дугаар бүлэг. 잠언 22장. 6 үгс 22. 잠언 22장 29절. За 22-ийн 29. 29절. 잠언 22장 29절 읽겠습니다. 6 үгс 22-ийн 29 байна. Хамт уншаа. Ажилдаа чадмаг хүнийг чи харсан уу? Тэрээр хаадын өмнө зогсно. Дорд хүмүүс эсүүлчлэн. 여기 보면 자기 일에 성실한 사람은 경제적인 어려움이 없다라는 것 뜻입니다. Энэний утга нь ажилдаа чадмаг хүн эдийн засгийн хувьд ч гэсэн хүнд байхгүй гэдгийг. 힘든 일 해보십시오.
хүнд ажлыг хийгээд үзээрэй. 교회 안에서 힘든 일 해보십시오. Чуулган дээр ч гэсэн хүндийн эхлээд хийгээд 하나님 үзээрэй. 축복해 주실 겁니다. Бурхан өрөөнө. 직분을 맡은 자는 자기 일에 충성하고요. 그죠? За үйлчлэгийг дааж авсан хүнээс итгэмжит байдлыг шаарддаг гэсэн тийм ээ. 일은 많이 하고 말은 적게 하라고 그랬잖아요. Ажлыг хийгээд бага яар гэж хэлсэн. 결코 자기 일에 성실한 사람은 어렵지 않다라는 겁니다. Өөрийн ажилд итгэмжит хүнд нөхцөл тулгарахгүй. 자기 일에 충성된 자는 왕 앞에 선다 그랬어요. Өөрийн ажилдаа чадмаг хүн хаадын өмнө зогсно гэж байна. 요즘 말로 하면 이런 표현이죠. За сүүлийн энэ үеэр бодох юм бол ийм илэрхийлэл. 열심히 자기 충성된 사람은 대통령 앞에 설 것이다. Хичээнгүйлэн ажилласан хүн ерөнхийлөгчийн өмнө ч гэсэн зогсно. 이름 없는 사람 섬기지 않는다라는 거예요. Нэргүй хүмүүст үйлчлэхгүй гэсэн. 로마서 14장 보겠습니다. Ром 13-аас харъя. 로마서 14장. Ром 14-өөс харъя. 로마서 14장 Ром 14-ийн 18. 읽어보겠습니다. За хамт уншия. Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн бурханд таалагдаж хүмүүсээр цаашаагдана. 예. 하나님을 섬기는 사람은 Бурханд үйлчлдэг хүн 사람에게도 칭찬을 받는다라는 거예요. хүмүүсээр ч гэсэн магтаална. 두 가지 일입니다. Хоёр төрлийн ажил. 하나님 일과 내 일, 자기 일. Бурханы ажил, өөрийн ажил. 두 일 다 충성되어 있을 때 하나님이 기뻐하시는 거예요. Хоёулангийн итгэмжтэйгээр хийх үед бурхан ч гэсэн цаардаг. 사람에게 인정받는다는 뜻입니다. Хүмүүсээр хүлээн зөвшөөрөгдөнө. 하나님을 섬기는 사람은 세상 사람과도 문제없이 살아간다는 거 아십니까? Бурханд үйлчлдэг нэгэн ч гэсэн энэ ертөнцийн ямар нэгэн асуудалгүй амьдрна. 우리 직장에서 칭찬받는 사람이 돼야 됩니다. Ажил дээр ч гэсэн магтуулдаг нэгэн болох 주 хэрэгтэй. 이웃에게도 칭찬받는 사람이 돼야 됩니다. Иргэн тойрныхоо хөршөөр ч гэсэн 여러분, магтуулдаг нэгэн болох 여기 хэрэгтэй. 나와 있잖아요. Энэ дээр гарсан байж тээ. 하나님께 기뻐함을 받는 사람, Бурханд таалагдаж 그리스도를 섬기는 사람은 Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн 하나님이 기뻐하시고 Бурханд таалагдаж 사람에게도 칭찬을 받는다라는 거예요. хүмүүсээр цаашаагдана. 우리는 그리스도인입니다. Бид хүн Христэд 세상에 살고 있습니다. ертөнцийн амьдарч байна. 두 가지 일을 같이 해야 되는 거예요. Хоёр ажлыг зэрэг хийх хэрэгтэй. 그래서 고난입니다. Тийм энэ нь зовлон байна. 그러나 그 일을 했을 때 하나님이 기뻐하시고 Тэгээ үүнийг хийх үед Бурхан баярлдаг. 하나님이 상급을 주시는 것이고 Бурхан шагнал болгох юм. 사람에게도 칭찬을 받는 거예요. Хүмүүсээр ч магтаалуулна. 자, 사람에게 칭찬을 받는 사람은 경제적으로 어려운 사람일까요? 경제적으로 가난한 사람일까요? Хүмүүсээр магтуулдаг нэгэн эдийн засгийн хувьд хүнд хэцүү байдалтай нөө эсвэл гайгүй хүн байна. 경제적 여유가 있는 사람이에요. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн чөлөөтэй. 자기 일에 충성을 다하면 돈은 벌게 되는 겁니다. 이 Өөрийн 세상에. ажлаа хичээнгүйлэн хийх юм бол энэ ертөнцийн ч гэсэн идэж удаа. 열심히 일해보십시오. Та бүхэн хичээнгүйлэн ажиллаад үзээрэй. 세상에서 돈 벌 수 있습니다. ертөнцийн мөнгө олж чадна. 자, 그래서 우리는 땅의 것을 가지고 또 하나님께 보화 쌓는 사람입니다. Бид газрын зүйлсийг олоод Бурханы тэр усыг хадгалж байна. 자, 육신의 몸으로는 그 예수님 사랑을 전하는 겁니다. Энэ махбодтой энэ биеэрээ Есүсийн хайрыг дамжуулж. 그리고 또 내 안에 또 내 자기 일이 또 있는 거예요. Миний дотор ч гэсэн өөрийн ажил гэж байна. 자기 일도 하고 Өөрийн ажлаа хийгээд, 그리스도인의 일도 하고. Христийн ажлыг ч гэсэн хийгээд. 그러나 결국 누가 이깁니까? Эцэстээ хэн нь ялах вэ? 그리스도가 이깁니다. Христэд итгэж хүн. 그리스도의 법이 나를 이끌고 가는 거예요. Христийн хууль намайг дагуулад явна. 그래서 말씀과 행함은 하나가 되는 겁니다. Тиймээс үг үйлдэл маань нэг болох. 결국은 주님이 뜻대로 살아가는 겁니다. Эцэстээ эзний хүслийн дагуу амьд. 자, 우리 마지막 때입니다. Одоо түүхийн төгсгөл байна. 행함이 없는 믿음이 아니라 행함이 있는 믿음이 돼야 되겠죠. Үйлсгүй итгэл бус, үйлстэй итгэл болох хэрэгтэй. 자, 그래서 결국은 우리에게 상급을 주실 거라는 거예요. Эцэстээ бидэнд шагналыг өгнө. 그 상급을 바라보고 나아가는 겁니다. Энэ шагналыг хараад явах хэрэгтэй. 우리는 이 땅에 살고 있습니다. Бид энэ газар дээр амьдарч байна. 영혼의 구원을 받았습니다. Сүнсний авралыг олж авлаа. 그리스도인이 되었습니다. Христэд итгэж болсон. 그러나 또 내 할 일이 있습니다. Тэгээ миний хийх ёстой ажил байна. 자기 일도 하고 Өөрийн ажлаа хийгээд, 그리스도인의 일도 하고 Христийн ажлыг ч гэсэн хийгээд. 그 일을 충성되어 있어도 하나님이 구원 상급과 천국과 상급이 같이 주신다는 거예요. Үүнд итгэмжтэй хандах үед шагнал болгон тэр магтаалыг ч гэсэн дагуулна. 상급이 뒤따라오는 거예요. Шагнал араас маань ирнэ. 그리고 성장이 있다는 거. Тэгээд өсөлт бий болно. 그리스도 심판대 섰을 때 Эзний өмнө зогсох үед 자기가 칭찬받는 우리가 돼야 된다고 생각합니다. сайн байна гэсэн тэр магтаалыг ч гэсэн 그래서 авах хэрэгтэй. 우리는 한 그리스도인으로서
Христэд итгэгчийн 또 хувьд, 세상 사람으로서 ертөнцийн хүний хувьд 균형을 가지고 тэгээд энэ хэмжүүрээ яг тогтоогоод 그런 신앙생활을 해야 된다는 거죠. итгэлээр амьдраасаа гэж хүсэж байна. 그것이 깨어있는 신앙생활이다라고 말씀드릴 수 있습니다. Энэ нь сэргэг итгэлийн амьдралаа гэж хэлж байна. 우리는 세상에 살아가지만 그리스도인입니다. Бид ертөнцийн амьдарч байгаач Христэд итгэж, 세상을 바라보지 말고 주님을 바라봐야 됩니다. ертөнцийг харалгүйгээр эзнийг харах хэрэгтэй. 결국 그렇게 했을 때 세상을 이기는 믿음이 된다라는 거예요. Тэгэх үед ертөнцийг ялж амьдарч чаднаа. 가이사의 것은 가이사에게, Цэзэр эмийг Цэзэрт, 하나님의 것은 하나님에게. Бурхны эмийг Бурханд 그런 우리 삶을 살아야 되겠습니다. өгсөн амьдралаар амьдарцгаая. 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг Бурхан минь талархлаа. 우리를 먼저 구원해 주시고 Биднийг төрүүлж аварч өгөөд 또 하나님의 몸된 교회 가운데 살아가면 감사드립니다. эзэн таны бие болгож чуулганд амьдарч байгаа талархаж байна. 우리 아랑가의 모든 우리 형제자매들 지켜주시고 Арангаа чуулганы бүхий л анхан дүүсийг сахин 주님 хамгаалж, 말씀 안에 살아가도록 도와주세요. эзэн таны үгийн дагуу амьдарч чадхад тусална уу? 또 우리 올해가 얼마 남지 않았습니다. Энэ жил дуусахад тийм ч их хугацаа үлдээгүй байна. 마지막 때를 잘 마무리하며 이 올해를 잘 마무리하며 마감할 수 있도록 도와주세요. Энэ жилийн эцсийг ч гэсэн сайн дуусгаж чадхад тусална. 우리 아랑가의 교회가 계획한 모든 것들이 주님 뜻 안에서 이루어지기를 원합니다. Арангаа чуулганы бүхий л төлөвж байгаа бүхий л зүйл нь эзэн таны хүсэл дотор биелээсэй минь хүсэж байна. 새해에는 더욱더 충성을 다하고 복음을 전하는 우리 모든 식구가 되도록 도와주세요. Шинэ ондоо ч гэсэн бүхий л хүчээд ажиллан сайн мэдээг тараадаг хүмүүс болж чадхад тусална. 나머지 모든 시간에 주님께 의지합니다. Үлдсэн бүх зүйлийг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예. 감사합니다. Баярлалаа.